Murali Manora Radhika Rasaka Mama Kripanidhe Supriya Charana King Karim Guru Tavai Vasmi Natibami Tayavana Iti Vigyaya Devi Tam Namam First of all, I offer my Sastanga Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supreme worshipable spiritual Gurudev, Asmatiya Paramarada Tama Guru Pada Padma, Nitya Pravishtom Vishnupad, Ashtotaras Sri Rupa Nuracharya Varya, Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. Secondly, прежде всего, я предлагаю свой шаштанга дават пушпан, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя. Нитя Лилы Правишты Ом Вишнупада, что-то Рашата Шри Рупа Нугачари Вари, Силы Бхакти Веданты Нарайана Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times to the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupananda Gaudiya Guru Pranam. Затем я предлагаю тысячи дандават пранам лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шилы Прабхупады и всей лучезарной Шри Рупануги Гуру Парампары. Finally, I offer my pranam to the Sangha Vaishnavas and В завершение я кланяюсь всем вайшнавам и вайшнаве. By the courses mercy of Sri Gurankara, today we are celebrating the divine appearance day, the Vyasa Puja day of my Guru Pada Padma, Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. Per la misericordia senza causa di Shishi Guru Goranga, oggi stiamo celebrando il giorno del Vyasa Puja del mio Guru Pada Padma, Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. So if you want to be the follower, or the follower of the follower, the servant of the servant of the servant of Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, who himself is servant of the servant of all of our great Rupa Nuga Acharyas, then we'll have to try to give up our own ideas and make our heart one with the heart of Gurudev. Если вы хотите быть истинным Se noi vogliamo essere i servitori di Srila Gurudeva o i servitori dei servitori di Srila Gurudeva, poi di tutto della Guru Parampara, di Sri Rupa Goswami, Chaitanya Mahaprabhu, con tutti i nostri acharya, dobbiamo comprendere che noi dobbiamo abbandonare le nostre concezioni, le nostre idee, ciò che noi pensiamo. Sri Guru is the representative of the realization of Srila Vyasadeva, and therefore he is worshipped on his appearance day. That appearance day is called Vyasa Puja. Because he's not representing himself, he's representing his whole Guru Parampara, which is the channel for the descent of the realization of Srila Vyasadeva. Sri Guru, lui è il rappresentante delle concezioni, delle realizzazioni di Srila Vyasadeva, il canale cristallino attraverso cui discendono le realizzazioni della Guru Parampara, degli Acharya, di Srila Vyasadeva. Per questo motivo il giorno della celebrazione del Guru è chiamato Vyasa Puja. Il Guru di Vyasadeva, Narada Muni, lo castigò. He chastised him and said, "Oh, that Sobhava Raktasha Mahan Vyatikrama, you have made a great transgression." Lo castigò e gli disse: "Oh Vyasa, tu hai fatto una grande trasgressione. Because you have described about the path of Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga and other paths other than Bhakti, so Swabhava Raktasya Mahan Vyakrama Jagupsitam Dharma Kritam Shashata Swabhava Raktasya, that the common people, they are attached to their Swabhav, their conditioned nature. So instead of surrendering to Krishna, you have given them other options and they will gravitate to the other options because they're attached to their own conditioned nature, Swabhava Raktasya.
Hai fatto una grande trasgressione perché tu hai descritto altri percorsi come il karma yoga, dhyana yoga, tutti percorsi che non sono il percorso della pura devozione verso Radha Krishna. E poiché le persone hanno la loro svabhava, la loro natura è quella di essere attaccati ai loro desideri, alle loro concezioni materiali, loro piuttosto che scegliere il vero percorso dell'anima, che è la bhakti yoga, loro sceglieranno le altre opzioni minori che tu hai Rishi, dato, he said, "Oh, have you written anywhere? che concordano con i loro desideri materiali. Samyujam swasadu krityam vibhudayo shapiva." That the Supreme Lord, the absolute truth, the origin of everything, is with tears begging forgiveness from Srimati Radhika and say, "It is not within my capacity to repay your love for me." Have you written it, Vyasadeva? He says, "Oh no, Gurudev, I did not write it." Narada Muni disse, oh Vyasadeva, per caso è scritto che la verità assoluta è Shri Krishna, lui in realtà piange ai piedi di Srimati Radhika e prega per la sua misericordia, chiedendo il perdono. Per caso è scritto questo Vyasa? Why did he not write it? Because he had not realized it. Perché non aveva scritto di ciò Vyasa? Perché non l'aveva realizzato. So then Narad Rishi blessed him. He told him, "Go into samadhi." Of Guru, Srila Vyasadeva went into samadhi and realized the love of Radha and Krishna. Quindi, avendo ricevuto la benedizione del suo maestro spirituale Narada Muni, Vyasadeva entrò in samadhi e realizzò il servizio a Shri Radha Krishna. И тогда уже в Маха-самадхи трансе Шрила Вьясадев стал осознавать эти трансцендентные откровения. Bhakti yogena manasi samyak pranihite male akasat purusham purnam mayam chakar pasrayam. So Gurudev, he used to say, how can one go into trance? That power is not with us. We cannot do it by our own effort. Gurudeva diceva che come entrare in questo stato di trance dove realizziamo Krishna, noi non abbiamo il potere di entrare in questo stato da soli. By having the pride in our own intellect, in our own capacity. Noi non possiamo entrare in questo stato di trance avendo fede nelle nostre capacità, nel nostro intelletto. It doesn't matter saying I have a big capacity or I have a small capacity. Both are pride. Non importa se diciamo io ho una grande capacità o piccola capacità, perché entrambe derivano dall'orgoglio. Because they are the bodily identification. Perché vengono dall'identificazione con il corpo. Yogyata vichari kichuna hipai. When I examine myself, I see I have no capacity. Not big capacity, not small capacity. I have no capacity. That means that as a tatastha jiva, we don't have any power to approach the transcendental realm. Zero capacity. Come pregano i nostri acharya, quando io guardo la mia qualifica, io non ho né una grande capacità né una piccola capacità, piuttosto non ho nessun tipo di capacità, di qualifica. E soltanto in questo stato di umiltà, riconoscendo che noi siamo solo Tatastha Shakti, energia marginale del Signore, noi possiamo effettivamente realizzare questa grande realtà suprema. Per questo motivo è necessaria la misericordia. So Srila Gurudev, he used to describe that when Vyas sat down to remember mantra, at that time he gave up all vidya buddhi. Vidya buddhi. That means the conception that I know something. Srila Gurudeva spiegava che Vyasadeva, quando entrò in Samadhi, lui abbandonò ogni vidya buddhi, ovvero la concezione che io so. Ho una conoscenza di qualcosa. Oh Narada Muni, I don't know anything. Please be merciful to me. Hare Krishna. Piuttosto lui aveva il sentimento, oh Gurudeva, oh Narada Muni, io non so assolutamente nulla, dammi la tua misericordia. E in questo modo cantava il santo nome. If Srila Vyasadeva, he had to give up vidya buddhi to realize the sweetness of Vrindavan. That means the person who compiled the four Vedas, the Upanishads,
Vedanta Sutra, Mahabharata, Bhagavad Gita. He had to say, "Oh Gurudev, I don't know anything." Then what to speak of us? То есть, если сам Шила Вьясадев, Se составивший Srila все Vyasadeva, che è Веды, la persona не che Скарда, ha если он compilato le избавляется от Upanishad, Видья i Veda, Бхукти, lo чтобы Srimad осознать Bhagavatam, ha трансцендентную detto, реальность oh Gurudeva, io Вриндавана non и so Кришна Юг, niente. то что Allora же noi che говорить tipo di о capacità, нас? di qualifiche possiamo avere? So then, Srila Vyasadeva, you remember the mantra given by Narad Muni, Om Namo Bhagavate. Шила Вьясадев памятовал E allora poi мантру, Srila данную Vyasadeva ему ricordò il Нарадой mantra che Муни, il suo maestro gli aveva dato, Eh? O Namo Bhagavate Vasudevaya. He went into Samadhi and saw all the beautiful Vrindavan pastimes of Sri Krishna. и тогда E он poi entrò in погрузился в Samadhi Самадхи, и e уже в vide этом tutti i медитационном passatempi трансе он trascendentali di увидел Radha самые Krishna. лилы Шри Кришны. So remember this. И помните об этом всегда. Ricordate questo. Vyasa Puja, the appearance day of Guru, is we worship Guru as a representative of Vyasadeva. And Vyasadeva, he gave up all Vidya Buddhi and depended on mercy. Когда мы Ricordate празднуем questo, che nel giorno del явление Vyasa нашего Puja del Guru Духовного noi мы празднуем ricordiamo Srila его как Vyasadeva. E cosa ha fatto олицетворение Srila Vyasadeva? представителя Шрилы Ha abbandonato Вьясадевы. ogni И вот Vidya этот Buddhi, принцип la избавиться concezione от che Видья io Будхи. so Никаких qualcosa. своих идей не должно быть. Swabhava Raktasya Mahan Vyatikrama. And it is a great transgression to make accommodation for the attachment, the compromise, the mixed bhakti. То есть, Only pure bhakti. то есть мы должны стремиться всегда к эталону One can realize Krishna only by mixed bhakti. чистого Ed è una бхакти, grande без всяких trasgressione примесей, pensare che потому noi что если possiamo бхакти с примесями, то portare qualsiasi cosa che non sia la pura то есть это bhakti, становится барьером, sminuire потому la что bhakti познание per Кришны. portare la bhakti When mischiata a Gurudev qualsiasi was altro tipo establishing di his cosa è una society, grande he offesa. said, what will it be called? So devotees were saying, Bhakti Yoga Society. Guru said, no, pure Bhakti Yoga. Да, преданные собрались в Шрила Гурудева, Quando Gurudeva voleva dare il nome al movimento, disse come dovremmo chiamarlo e i devoti dissero la società della Bhakti e Gurudeva disse no, la pura Bhakti, la pura società pura Bhakti. чистая Бхакти. Because there are so many Bhakti Yoga societies, but they cannot help you realize the service of Radha and Krishna unless it is pure Bhakti. Потому что Perché ci sono самого molte Бхакти società недостаточно, che parlano della поможет Bhakti, вам, ma non è pura Bhakti. приблизиться к Радхе Per Кришне, cui per познать realizzare их. Radha Krishna noi Только abbiamo для bisogno этого della pura необходима Bhakti уттама, чистая e Бхакти. soltanto un puro devoto può portare Guru Tattva questo. means only the person who has pure Bhakti and has realized Krishna can give pure Bhakti to another person. И This is the principle of Guru Tattva. действующий принцип Гуру E il principio di Guru Tattva è che soltanto colui che ha realizzato e che è questo puro amore per Krishna e possiede questo puro amore per Krishna può farcelo ottenere. Неоткуда Бхакти прийти к вам. It's like in Srimad Bhagavatam, there it's described. Shanaka Bhagavalokan Nrilokam Puna Agata Vimrija Netre Viduran Pritya Udav Utsmayan. When Vidura met with Uddhav on the bank of the Jamuna, Бхагаватам описывает, когда Nello Srimad Bhagavatam viene detto come quando Uddhava incontrò Vidura sulle rive dello Yamuna, dynasty to Uddhav. Vidura chiese a Uddhava come sta Krishna, come sta la Yadava della dinastia Yadu. Because Vidura, he had been traveling on pilgrimage and he did not hear the news. He did not know that Sri Krishna and the whole Yadu dynasty had disappeared from this world. Perché Vidura era Uddhav andato, knew, but Vidura did not. So he said, how is Krishna? How is the Yadu dynasty? perché Vidura era andato in parigine per un lungo tempo e non aveva saputo la notizia che Krishna, insieme a tutta la dinastia Yadu, era scomparso. When Uddhavji heard this question, overwhelmed by the fire of separation from Shri Krishna, at once he began to cry and he lost external consciousness. He went into trance. E Uddhava, lui sentendo questa domanda, si assorbì nel pensiero di Krishna, in grande separazione, lui non riuscì più a parlare perché era immerso nei pensieri di Krishna e dei suoi devoti.
left this world or that your child has left this world, at once you'll cry. But if you hear Krishna has left this world, then То есть, если вам сейчас кто-то подойдет и Perché скажет, se что voi ваша мама sentite или che там vostra близкий друг, madre, il vostro родственник figlio ha lasciato questo ушел из mondo, мира, magari из жизни, piangete, вы не ma se разрыдаетесь sentite che Krishna ha мгновенно, lasciato вот, questo нервный mondo, срыв. А если вам сказать, что Кришна ушел из мира, как вы отреагируете? which relationship is real? А quale какие relazione è из этих reale? отношений являются истинными? Are we situated in our constitutional position or are we completely in the illusion? То есть Siamo situati nella nostra posizione costituzionale o siamo posizionati nella nostra illusione? Нашей истинной самбанды, Where истинных is the отношений. sambandha relationship? Dov'è la sambandha, la Какая самбанда relazione? правит нашим сознанием? So Uddhavji has a relation with Krishna, and the moment, how is Krishna? Uddhavji, he lost external consciousness and went into trance. Так как для Уддавы Uddhavji, lui единственное è настоящее consapevole della и sua самое близкое reale это relazione Кришна, con как только Krishna он e услышал quando lui Кришна sentì как questa Кришна, domanda, он dov'è тут же Krishna, come sta? Lui ушел subito в entrò транс. in trance. Or after being in trance for about 24 minutes, then gradually Uddhav came slowly to the external consciousness. Dopo essere stato in trance per circa 24 minuti, lui gradualmente tornò alla coscienza esterna. Вернулся в внешнее сознание, And he wiped the tears from his eyes. и он стал E вытирать si слезы из asciugò le глаз. lacrime dagli occhi. And with great affection and smiling, he began to speak to Vidura. И с E con любовью grande он affetto e заговорил, sorridendo ласково заговорил iniziò с a, Видурой. a So parlare Srimad con Bhagavatam said, Vidura. Shanaka Bhagavan Lokan. That means gradually, Nilokam Puna Agata, that Uddhav, he returned from the spiritual world, gradually to the world of human beings. In other words, when he lost consciousness, he entered into the pastimes of Krishna, and now from the pastimes of Krishna, he was slowly coming back to external consciousness. E in questo verso nello Srimad Bhagavatam viene detto come Uddhava, quando lui entrò in trance, andò nel mondo spirituale a vedere i passatempi di Krishna e gradualmente, molto gradualmente uscì dal suo samadhi and e with great tornò affection alla and coscienza smiling, esterna. he began to reply to Vidura. E con grande affetto, sorridendo, iniziò a rispondere a Vidura. Why did he have so much affection? Because Vidura is a great devotee. Почему с любовью? Потому что Perché Видура aveva grande великий преданный affetto, perché Кришне. Vidura è un grande devoto. This is one of the symptoms. But to speak of Uttam Bhagavat, the symptom of the Madhyam, Prema Maitri Kripopeksha Yakaroti Samadhi. The Madhyamadikari is the devotee who is characterized by having friendship with all other devotees. Che dire dell'Uttamadikari? Il Madhyamadikari, una delle sue caratteristiche è che lui ha grande amicizia con tutti gli altri devoti. Характеризуется тем, что он дружит с преданными, он проявляет теплые чувства дружбы к преданным. Even the Madhyam Bhagavat, it's actually quite high, but the Madhyam Bhagavat, his characteristic is, he never sees in a sectarian way, this devotee is from this line or that line, or no. Maitri, he has friendship with all devotees. That's the nature of a pure devotee in the Madhyam Bhagavat stage. E nel Madhyam Bhagavat, nello stadio Madhyam Bhagavat, che in realtà è molto elevato, una delle caratteristiche è che lui ha Maitri, ovvero grande amicizia per tutti i devoti, e lui non vede alcuna differenza, semplicemente c'è grande amicizia e amore per tutti quanti. Ко всем преданным, не видя никаких различий. Pritya Uddhava Utsmai, and why was he smiling? А почему perché Удава sorrideva улыбался в Uddhava? этот момент? Because when he was in trance and he was with Krishna, after some time, Krishna said to him, "Oh Uddhav, you have to go back. Vidura is waiting for you. Почему? You should speak my message to Uddhav." Двани тут скрытый Perché смысл quando следующий. Uddhava Почему era он in trance, улыбался, Krishna когда gli говорил с disse: Видурой? Когда он Uddhava, услышал, devi tornare как perché Vidura поживает sta Кришна, aspettando il то tuo есть над messaggio. нами, он тут же оказался с Кришной и слишком долго побывал в этом трансцендентном состоянии общения с Кришной, пока Кришна ему не стал намекать, что Видура-то ждет ответа на свой вопрос. И Удава так растроган даже любовью Кришны к Видуре, что он улыбается, как Кришна печется о Видуре, говорит, ну не заставляй его долго ждать ответа, это невоспитанно, и он стоит тебя ждет. Yeah, so on the order of Krishna, Uddhav, he came out of trance and began to give the
speak to Vidura. То есть сам Кришна вывел Quindi per ordine di Krishna, удовольствие. Uddhava uscì dallo stato di trance e iniziò a parlare con Vidura. Обрати на него внимание, а не на меня. So this is Guru Tattva. Это Гуру Татва. Quindi questo è il Guru Tattva. Om Jnana Timarandasya Jnanandjana Lakaya. We are in this world born in the darkness of ignorance. If someone else is also in the darkness of ignorance, then two persons who are blind, they cannot help each other see. То есть вот это принцип Гуру Татва. Мы È il principio del Guru Tattva. Noi siamo nati nell'ignoranza. E se un'altra persona è in ignoranza e che non vede si riunisce con colui che è anche cieco, ciò non significherà che loro vedranno, piuttosto hanno bisogno di colui che riesce a vedere. He's going into samadhi in trance. And what Krishna is telling him, then he comes out of trance and he's giving instructions to others according to that. Guru это Perché il guru è quella persona che in trance ogni giorno vede Krishna e Krishna lo istruisce in cosa dire, cosa portare agli altri e in quel modo lui istruisce tutti i suoi discepoli, le persone del mondo, in base a ciò che Krishna gli dice. Quindi è un'esperienza completamente diversa. If someone is speaking only from memory, from the theoretical knowledge, it will not have the same effect. But if someone has realized Krishna, then when they speak, one can feel his chitta expanding, expanding, expanding. Such joy comes. And then maybe also if the disciple is surrendered, then for sure there will be sankramit. That is, some beauty of Krishna will be reflected in the heart of the disciple. Садгуру, он говорит не просто по памяти или теории, maestro, lui ciò che Krishna gli comunica, lui lo riporta ai suoi discepoli. In questo modo, quando una persona ascolta con sincerità questo puro devoto, ciò che Krishna gli rivela, lui può sentire come la sua citta, la sua mente si espande costantemente e se lui realmente ha reso al Guru, lui può avvenire Sankramit, ovvero lui può iniziare a realizzare tutto ciò che il suo Guru sta dicendo nel cuore. If you want to have the benefit of being a disciple, the disciple should not be swabhava rakta, attached to his own nature. Don't follow the orders of the wicked material mind. Follow the orders and example of Sri Guru. Quindi se una persona vuole essere un vero discepolo, la prima cosa è abbandonare il Svabhava Rakta, ovvero essere attaccati ai propri, alla dittatura, a ciò che la propria mente materiale, contaminata e deviata dice, piuttosto dobbiamo completamente con tutto il cuore seguire le istruzioni di Shri Guru. Or Guru, then first you should speak some words on the subject Guru Tattva. And that is the Samasti Guru, the sum total of all Gurus, Akhanda Guru Tattva, the visible principle of Guru. And after Samasti Guru, then one should give the illustration of Akhanda Guru Tattva. Those two things should be there. Quindi nel giorno dell'apparizione e della scomparsa degli acharya è importante che si inizia a parlare del principio del Guru, il Guru Tattva, in questo modo del Akhanda Guru Tattva, ovvero il principio indivisibile del Guru, e si parla del Samasti Guru Tattva, ovvero del Guru generale, e poi si parla del Vyasti Guru, ovvero dell'individuale di cui è la celebrazione di apparizione e scomparsa, e in che modo lui ha manifestato il principio del Guru Tattva nella sua vita. Oh, it seems like I'm giving diksha only to 3 or 4. Sembrare che io sto dando diksha a migliaia di persone, ma in realtà lo sto dando a 3-4 persone. Means he's giving opportunity to everyone, but not everyone is taking it. Significa che lui sta dando a tutti quanti, ma non tutti quanti stanno utilizzando questa opportunità che gli viene data. Единицы ухватываются за эту возможность серьезно. Why? Swabhava Rakta. Due to attachment to our conditioned nature. Perché a causa della Svabhava Rakta, ovvero l'attaccamento alla nostra natura condizionata. So the real disciple, he sees Shri Guru through the ears.
Quindi il vero Настоящий discepolo, ученик, lui он vede Shri Guru воспринимает Шри attraverso Гуру, видит l'ascolto. Гуру через слушание, через уши. Nowadays, people are very external and superficial. They only want to find a guru who has a long white beard, К сожалению, люди сентиментальные 15 kgs of tulsi malas, и недальновидные. Вот они E al ищут giorno d'oggi le какие-то persone у sono них molto есть superficiali, какие-то vogliono un идеалы, guru какие-то che ha выдумки в una голове, что barba вот у bianca гуру должна быть lunga, там длинная 15 седая kg di борода, tulsimala или al какие-то там collo. потолще кантималы, там на всю шею, там 100 бус, или что-то там такое, чтобы вот он солидный гуру такой был, настоящий. once there was a group of disciples of Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and they were discussing philosophy, Prabhupada's teaching. Однажды Una volta группа c'era un gruppo di discepoli di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Sarasvati Thakur собрались вместе, они обсуждали che какие-то stavano discutendo gli философские insegnamenti del идеи. loro maestro. And my Gurudev was there, and actually he was only a devotee in the mutt at that time for about 2 years. Мой Гурудева тоже оказался Il неподалеку, mio он был Gurudeva era lì, поколением che è presente mentre loro длиннее, то есть discutevano, следующее e a поколение. И quel он tempo всего lui лишь era там nella без Matte году soltanto da недели, то 2 есть 2 anni. года он только послужил в Мадхе в этом, а они все были ветеранами, учениками самого Бхактисиддханта Сарасвати Такура. And he gave some suggestion what he'd heard from Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami. И он E lui diede dei consigli присоединился su к ciò этой che lui aveva дискуссии ascoltato и dal suo добавил Gurudeva, Srila какие-то Bhakti идеи Pragyan Keshava о Goswami том, Maharaj. что, ну, вот о том, что является от себя, добавил то, что он слышал от Парам Гурудева, и высказал, что вот эта идея, вот это правильное понимание этой идеи. About the teaching of Srila Bhakti Saraswati Thakur. То есть он Riguardo gli высказал, insegnamenti di ну, Srila что-то, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. в ходе этой дискуссии. So those senior devotees, they turned to him and said, "Oh, have you ever seen Prabhupada?" И Allora негодующие quei старшие discepoli di преданные Srila Prabhupada посмотрели на dissero него и сказали, a ты хоть Gurudeva, когда-то per видел caso tu l'hai mai Прабхупаду? visto? It was A a Srila rhetorical Prabhupada? question. Риторический вопрос, понятное дело, они знали, что But Era una Gurudeva domanda said yes. retorica. А Però Гурудев Gurudeva смело disse sì. ответил, да. They said, "No, no, no, you've never seen him." Они Loro что dissero, ты no, non è vero, говоришь non l'hai mai вообще? visto. Никогда его не видел. Gurudev said, there are two ways of seeing. One way of seeing Guru is with the eyes, and the other way of seeing Guru is through the ears. The eyes can cheat you, but the ears cannot cheat. А Гурудев ответил, но есть E два Srila Gurudeva вида disse ci sono due modi per восприятия видения vedere глазами Shri и Guru. ушами. Uno è con gli Но occhi, восприятие глазами ma обманчиво, è un а modo molto восприятие superficiale di ушами, vedere, оно e invece un altro è истинное. attraverso le Поэтому orecchie, я его attraverso видел. l'ascolto, che So you have seen by the eyes, alla but I have realizzazione seen di by the arrivare ears. И он ed è molto più сказал, profondo. вы E вот io, глазами poiché ho видели, visto а я attraverso le ушами. orecchie, io posso dire di avere realmente So visto then they Srila all became Prabhupada upset. Вот, Bhaktisiddhanta. конечно, вот тут Allora tutti осталось, questi потому что это discepoli di Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta si как arrabbiarono. должна They went to разгневались. file a complaint against our Gurudev's Guru. Это E дерзость allora им не andarono понравилось, dal они guru di тут же пошли Gurudeva пожаловаться a lamentarsi di lui. Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджу на его ученика, за его дерзость. Srila Bhakti Pragyan Keshav was listening. Srila Bhakti Pragyan Keshava ascoltava He said, what was the subject of discussion? Сказала, e что chiese вы, qual era именно вы обсуждали? l'argomento What did you say di and cui what did he stavate say? Что вы сказали по этому parlando e cosa поводу? avete Что detto мой voi e cosa ha ученик detto lui. сказал по этому поводу? Then after hearing, he said, yes, he is right, Он and you are wrong. выслушал E своих dopo aver братьев ascoltato Боги disse, и в no, конце il сказал, ну, mio он discepolo ha прав, а ragione e вы voi неправы avete как torto. раз. Because he has heard from me. Я обучил его Perché этой lui ciò che ha detto l'ha сам ему ascoltato da me. пересказал учение нашего Srila Bhakti Гурудева. Pragyan Keshav Maharaj was with Srila Bhakti Saraswati Thakur from 1915. Потому что Perché Srila Gurudeva era con Парам Gurudeva dal 1915. Бхактисиддханта Сарасвати Такур с 1915 года. Parang Gurudeva era con Srila Bhaktisiddhanta dal 1915 e quindi era molto molto vicino a Prabhupada Bhaktisiddhanta. Srila Prabhupada wrote one poem, Prabhupada Antarangaya, that, oh, this Kriti Ratna, this Vinod Bihari Brahmachari, he is my Antaranga, internal associate. E сам Prabhupada Bhaktisiddhanta Prabhupada Bhaktisiddhanta, lui scrisse questo bhajan dove chiama Paramessi Gurudeva, Prabhupada. What is today's Vyasa Puja? Сегодня Vyasa Puja. Prabhupada Antaranga è un associato Vyasa Puja is not the day interno that di Guru Srila Prabhupada accepts Bhaktisiddhanta. worship for himself. Vyasa Puja is the day when the Guru engages all of his Anugatya and those who are following him in the worship of the whole Guru Parampara.
Mой Гурудев объяснял Quindi il mio нам всегда, Gurudeva что diceva che Вьясапуджа Vyasa это не Puja тот non è il день, giorno in cui il когда guru viene гуру venerato, ma piuttosto è il giorno in cui il принимает guru подношения, подарки и ingaggia прославление в tutti i свой suoi адрес. anugajan, А ovvero i Вьясапуджа suoi это тот день, associati, coloro когда che он hanno preso rifugio приветствует in lui, всех своих nella последователей, всех venerazione своих di учеников Vyasadeva e di tutta la Guru поклонений, Parampara. всех поколений Гуру Парампары. And what is the best worship of the Guru and Guru Parampara? Not only offering flowers, but the best worship is that I myself become a Satsishya. Что The true является puja, the true worship of Sadhguru is to become a Satsishya, a bona fide disciple. Гуру не нужны цветочки, гирлянды и подарочки, quindi in стишки che modo наши. una persona può Истинным подарком, realmente самым лучшим подарком будет то, что мы с вами onorare трансформируемся Shri Guru и in questo станем giorno e истинным tutta la Guru учеником. Parampara e Vyasadeva, So first of all, diventando the bona un fide satsisha, disciple ovvero un is autentico completely surrendered discepolo, to see non Guru. semplicemente offrendo He dei fiori, can ma take his life in his nell'essenza hands diventare and un vero offer it fully in discepolo. Guru's seva. Истинный ученик, он Ovvero просто significa che il отдает себя discepolo prende полностью, la sua intera безоговорочно vita своему e la гуру. mette a Я свой disposizione e la навсегда. offre ai piedi Just della like Guru Parampara. once Srila Bhakti Pragyan Kesh Maharaj was traveling with some his brahmacharis, and one of them was named Ananga Mohan. And he was a young boy, and he was fully dedicated to cooking and cleaning and washing the cloth of Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj. And when he ever had any spare time, he would sit with Mridanga and sing kirtan and sing so many bhajans of Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Nathandas Thakur. This was his whole life. Srila Bhakti Pragyan Keshava, lui viaggiava con dei brahmachari, tra di essi c'era un brahmachari chiamato Ananga Mohan. Lui era un devoto molto semplice, lui cucinava per il suo guru, lavava i panni e poi nel suo tempo libero cantava i bhajan di Shri Bhaktivinoda Thakur e di Acharya con la mridanga. Questa era la sua vita. So Ananga Mohan, one day he contracted tuberculosis. Però un giorno contrasse la tubercolosi. Srila Bhakti Pragyan Kesh Maharaj took him to so many doctors and tried to nurture him back to health as best he could. Srila Bhakti Pragyan Keshava cercò di far rimettere in salute il discepolo in tutti i modi possibili. Lo portò da tanti dottori all'ospedale. But finally the situation became very critical, and Param Gurudev had an appointment. He had to travel very far away for some preaching engagement. So he needed someone to look after this young brahmachari who was in the last days of his life. E quindi poi però a un certo punto accadde che Paramestra Gurudeva, Srila Bhakti Keshava doveva allontanarsi per fare delle cose importanti e doveva lasciare qualcuno a prendersi cura di questo devoto Ananga Mohan nei suoi ultimi giorni in vita. La tubercolosi al tempo in quello stato non era possibile curarla. So everyone wanted to go with Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj preaching. No one wanted to stay behind and take care of Ananga Mohan Das Brahmachari. Consider it. E considerate che nessuno voleva rimanere con Ananga Mohan che era malato ed infetto, ma piuttosto volevano seguire Srila Prabhupada, Srila Firstly, Pragyan they Keshava. wanted to enjoy the company of Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj. And secondly, they did not want to risk their life that they may die by catching tuberculosis. Innanzitutto loro volevano godere dell'associazione di Srila Bhakti Pragyan Keshava e secondo loro non volevano rischiare la loro vita per prendersi cura di Ananga Mohan e rischiare di contrarre la tubercolosi. At that time when no one wanted to do this service, then our Gurudev, Gaur Narayan, his name after initiation was Gaur Narayan Das Adhikari. Then he volunteered, I'll take care of him. E in quel momento Gurudeva, che a quel tempo si chiamava Gaura Narayan, si fece volontario per prendersi cura di Ananga Mohan. Спокойное сердце, что кто-то заботится о нем, он вызвался, сказал, я останусь, я буду заботиться о Ананда Мохане. Sacrificing the association of his guru, physical association, and
also putting his own life at risk, he accepted this seva. Гурудев добровольно вызвался пожертвовать возможностью сопровождать venendo своего meno гуру dell'associazione на fisica con il suo проводимый Gurudeva e и anche одновременно rischiando la sua подвергая vita свою per жизнь prendersi cura огромной di Ananga опасности. Mohan When nei suoi he ultimi volunteered, giorni. everyone else breathed a sigh of relief. Конечно, все облегченно выдохнули, E quando когда lui появился si fece доброволец, volontario, но tutti gli такой altri нежеланный fecero un сделал, sospiro di все подумали, слава sollievo. Богу, не я. Or even 50 years later, I remember, Srila Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj, he used to tell us, Gurudev's young disciples, he said, your Gurudev, he used to take his life in his hands and offered it to Srila Bhakti Pragyan Kesh Maharaj. But I could not do it, anyone could not do it. То есть это произошло, He и was the one. все братья в Боге помнили Persino это. Даже 50 когда anni 50 dopo mi лет ricordo прошло come после этого Srila Trivikram события, Goswami брат Maharaj Боги istruiva Бхактивиданта i Трivикрама giovani Махарадж discepoli di говорил нам, Gurudeva людям, dicendo ученикам Шрила Shilanare Гурудева, Maharaj ваш lui ha гуру sempre messo la sua настолько vita велик, он nelle sue mani, l'ha всегда donata был готов a пожертвовать Gurudeva своей Bhakti жизнью Pragyan ради Keshava миссии своего senza Гурудева. timore. Вот мы на это Io non были ce l'ho не fatta, готовы nessun altro ce l'ha искренне, а fatto, ваш solo lui гуру ci всегда riuscì a был donare готов. completamente la sua vita. Prabhupada Trivikram Goswami, he is my Shiksha Guru. So this is the role of Shiksha Guru. The Shiksha Guru increases your Shraddha in your Diksha. И Шрила Бхактивиданта Трivикрама Bhaktivedanta Махарадж, Trivikram он Goswami был Maharaj, братом Боги моего гуру и lui Шикша Гуру. era il mio Shiksha Guru ed è il ruolo dello Shiksha Guru di aumentare la fede nel Diksha укрепить Guru. вашу веру, вашего Дикша Гуру, и в его учение, помочь вам понять славу и величие вашего Дикша Гуру. So Param Gurudev set out, and our Gurudev was taking care of that boy. He was so ill that he was vomiting blood, and the Gurudev had to clean up the blood from his mouth and the stool and urine from his bed and take care of him completely. И When тогда he could not even move. Парам Гурудев E уехал quindi на Param проповедь, Gurudeva partì e Gurudeva rimase a prendersi cura di Ananga Mohan, che stava così male che lui vomitava sangue e non riusciva ad andare al bagno, quindi doveva pulirlo, doveva pulire i suoi vestiti, So the pulire il last stage letto, of this pulire il sangue. disease is horrific. И вот E последний l'ultimo этап stadio di questa такого malattia заболевания, è это был род, это самый orripilante. тяжелый, ужасный этап. But in the last moment, all the pain went away from the face of Ananga Mohan Brahmachari, and he was smiling and he was shining. Но мой Гурудев, Però так negli как он был ultimi постоянно attimi рядом с Ananga больным, Mohan сложным non больным, он pareva увидел, più что avere как раз sofferenza, перед piuttosto уходом, brillava сам вдруг, e как il будто suo бы viso вся brillava боль ed era отступила, он in видел, estrema как gioia. озарилось лицо Ананда Мохана, он Ed appariva сиял, он bellissimo. стал радостным, таким блаженным. And he began calling, Gornitai, Gornitai, Gornitai are calling me. И E он iniziò стал a громко gridare, говорить: «О, меня Guaranita зовут». mi stanno chiamando. Then he was calling, see, Radha Vinod Bihari, Radha and Krishna are calling me. О, Радха Ora Кришна, da Vinod Радха Bihari Бихари mi меня stanno зовут. chiamando. And going to Radha and Krishna. Я Sto andando иду к da Radha Радхе Krishna. Кришне. Then Gurudev, he came to the end of the bed and he took the feet of that brahmachari and he held them on his head. He said, take me with you. E allora Gurudeva andò ai piedi del letto, mi prese i piedi di Ananga Mohan, si rimise in testa e disse portami And con the boy te. was calling out, Hare Krishna, calling Hare Krishna, Hare Krishna. He went to Radha. E in questo modo il devoto cantando Hare Krishna, lui abbandonò questo mondo. И ушел из этого мира. Then Gurudev said, in that very moment, whatever Shraddha faith I had in my Guru, it became double. И Гурудев позже рассказывал Gurudeva нам, что disse in quel momento qualsiasi fede io avevo nel mio guru divenne raddoppiata. Она укрепла. Because that boy, Perché? he was not a scholar of Sanskrit. Этот мальчик, Perché quel ragazzo парнишка non era un большой, он не был erudito delle пандитом, он там scritture. не знал никаких шлок, там санскрита, He, ничего. he was not from an aristocratic family. Он был низкого Non veniva da una famiglia сословия. aristocratica. He was not so beautiful. Он Non era così там bello. не был особо He привлекательным. was not wealthy. Non Не был era состоятельным. He did not benestante. have any great qualities of this world. У Non него aveva не было non aveva таких nessuna мирских grande qualità di questo выдающихся mondo. никаких там талантов или качеств каких-то особо удивительных. But he had one quality. Però У aveva него una было qualità. главное качество. He was Sat Sishya, a true disciple. Era Он был Satshisha, искренним, un vero настоящим discepolo. учеником, садшишей. He was always serving Niskapata Niswarta Guru Seva without duplicity, without selfishness. And only by this he attained perfection.
Mi scappa di Svarta Guru Seva, ovvero lui costantemente serviva il suo guru senza egoismo, senza duplicità, senza desiderio di ottenere qualcosa in cambio, completamente sincero. This is the price. Questo è il prezzo. Now, our Param Guru Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami, he used to say that we attain perfection when we become antaranga. Antaranga, that means the internally related with our Guru. Parangurudeva Srila Bhakti Keshava diceva che noi diventiamo antaranga, associati interni, quando noi ci relazioniamo internamente con Shri Guru. Che significa It antaranga? means Swayuta Asrita. Significa We'll give aiuta three ashrita. definitions. First of all, Swayuta Ashrita. Swa means one's own, Yuta means group, and Asrit means in the shelter. In the shelter of one's own group. Svayuta ashrita. Sva significa di se stessi, yuta, gruppo, ashrita, coloro che prendono rifugio, quindi coloro che hanno preso rifugio nel proprio gruppo. Jano Radha Krishna Atula Bhajana Ratna Bhajate Labate. Raghunath Das Goswami, in the end of Manashiksha, he said one should reside in Gokul, in Braj Mandal, Sayuta Sri Rupanuga, and become a follower of Rupa Goswami and be in his group. In the group of Rupa Goswami. Alla fine di Srila Shiksha, Srila Prandas Goswami spiega che una persona dovrebbe risiedere a Vrindavana e far parte nel gruppo di Shri Rupa Manjari. Then, so this is the first aspect of Antaranga. The second one is Entrare tra gli Manjari ed essere nel suo gruppo. Il secondo significato c'è Sama Citta Vritti Vishishta. Chitta Vritti means the chitta is the last ingredient of your subtle body. La citta vritti, la citta è l'ultimo ingrediente del nostro corpo Mind, sottile. intelligence, ego and chitta. Chitta is the last thing. Mente, intelligenza, ego e citta. So Citta that è l'ultimo citta, ingrediente. It moves. And by the movements of chitta, that is the movement of pran in the chitta, you have perception and experience and thoughts and feelings. Quando la mente oscilla, That is ovvero called chitta vritti, the movements of prana. i movimenti del prana nella citta che si manifestano sotto forma di pensieri, emozioni, la percezione della realtà, queste sono chiamate citta vritti, la So to situazione del become prana a della mente. satsya, that means to become Prego. antaranga, internally related with Guru, then we have to be sama chitta vritti vishishta. Vishishta means having the characteristics. We have to have the characteristic that our chitta vritti, the movements of our mind, and Guru's chitta vritti, sama, they are the same. Quindi per essere un sascisha, un vero discepolo e diventare antaranga, significa che noi dobbiamo diventare sama citta vritti vishishta. Vishishta significa avere la qualità di, ovvero la nostra mente, la nostra citta deve diventare una sola cosa con quella del proprio guru. How will we become antaranga? Ma se la nostra natura condizionata prevale, come possiamo diventare sascisha e antaranga? But rather when we surrender and give up all vidya buddhi, the idea I know something, then by the mercy of Guru, the chitta vritti of Guru will come into our chitta. Ma piuttosto quando noi abbandoniamo And so ogni the vidya, antaranga, he has the antaranga means sama chitta vritti vishishta. quindi soltanto quando noi abbandoniamo ogni concezione che io so qualcosa in questo mondo, ma piuttosto abbandoniamo ogni ego e diventiamo sama citta vritti vishishta, ovvero la nostra mente, la nostra citta viene completamente permeata e unificata al cuore di Shri Guru. In quel momento possiamo diventare sascisha Just e like antaranga. Rupa Goswami Pad. When Chaitanya Mahaprabhu was at the Rath Yatra, then he was dancing before Lord Jagannath.
Proprio come Shrupa Goswami era presente quando Chaitanya Mahaprabhu danzava davanti il carro di Jagannath a Jagannath And Puri. Mahaprabhu began to sing, Ya Kaumara Hara Saivari Varastari Vachaitakshapas Techun Militamalati Surabaya Prauda Kadambanila Sataiva Smitata Pitatra Surata Vyapara Lila Vidau Reva Rodasi Chaitasi Tarutale Chaita Samuttantate. This verse, it's a mundane poetry from Satyagapa and also from Kapri Prakash. Proprio come in quel momento Mahaprabhu recitò un verso di una poesia mondana. But because Srila Rupa Goswami is fully surrendered to Chaitanya Mahaprabhu, he is antaranga, so sama chitta vritti vishishta. The chitta vrittis, the inner feelings of Mahaprabhu, entered into the heart of Rupa Goswami, and he composed the verse. The Priyaso Yam Krishna Sahachari Kurukshetra Militas. He composed this verse which explained what Mahaprabhu was feeling when he was singing the Yakomara verse. E nessuno comprese perché Mahaprabhu stava recitando una poesia mondana, però Rupa Goswami, siccome lui è Sama Citta Vritti Vishishta, il suo cuore è completamente con il cuore di Mahaprabhu ed è Antaranga, lui comprese ciò che Mahaprabhu stava provando e compose un verso dove spiegava proprio il sentimento che aveva Mahaprabhu in quel momento. That Rupa Goswami is the person who established within this world the mission to fulfill the innermost heart's desire of Chaitanya Mahaprabhu. He could do it. Why? Because he is Antaranga Shishya. Per questo motivo Shri Narottam lui ha detto questo verso dove spiega che Rupa Goswami è stato l'unico ad aver stabilito il servizio a Chaitanya Mahaprabhu realizzando il desiderio più profondo nel suo cuore, e lui lo poté fare perché lui è Antaranga Shishya. Sarvabhauma Bhattacharya, che è l'incarnazione di Brihaspati, il guru dei Devata, non ci riuscì a fare questo. I remember once one devotee was coming to Gurudev and telling him, Gurudev, you have to come and see and have this darshan of the 12-armed form of Gauranga. Mi ricordo una volta un devoto venne e disse, Gurudeva, devi avere il darshan di questa forma di Mahaprabhu a 12 braccia. It's very confidential. È un tattva molto confidenziale. Gauranga has 2 arms, but sometimes he shows 4 and sometimes Sajbhuj Gauranga. But there is the 12-arm. A volte Mahaprabhu mostra 4 braccia, a volte 7, ma c'è una forma ancora più confidenziale che è Mahaprabhu ha 12 braccia. Very secret, confidential knowledge. Una conoscenza molto segreta e confidenziale. I have never heard of this. Where is it written in Shastra? E Gurudeva disse, non ho mai sentito di questa forma 12 braccia, dove sta scritto nelle scritture? So then that devotee said, oh, it has been described in one poem by Sarvabhauma Bhattacharya. E lui risponde, è stato descritto in un poema di Sarvabhauma Bhattacharya, Who is the very Antaranga, very internal associate of Chaitanya Mahaprabhu. che è Antaranga, un devoto molto interno, vicino a Mahaprabhu. Gurudev said he is not Antaranga. Mahaprabhu disse, lui non è Antaranga, non è Bahiranga, è Bahiranga dei Bahiranga. So just note it very carefully that if a person, we've spoken about how one should give his life in the service of Guru. So even if a person is giving his life in the service of Guru, preaching, opening temples, translating, publishing books, it still doesn't mean he's Antaranga. Quindi noi stiamo discutendo cosa significa essere Antaranga, un servitore interno di Shri Guru. Se una persona esternamente fa tutte le cose che sembrano essere al servizio di Shri Guru, scrivere libri, distribuirli, fare il kirtan, dare Harikatha, perché una persona
nature, conditioned nature. Perché una persona può fare tutte queste attività esterne, continuando però a mantenere un sentimento di indipendenza nel cuore. Quindi se una persona fa tutte queste attività, non è una garanzia che lui è realmente Antaranga Shisha. Опубликовали множество его книг, памятники поставили ему везде. Just see in the Brahma Samhita, Shrishti Stiti Pralaya Sadhana Shakti Eka Chayeva Yasha Bhuvanani Vibhaki Durga Ichano Rupam Apiyasya Chachastatesa Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Here he is saying that Durga, Ichano Rupa Apiyasya Chachastatesa, all the activities of Durga, such as the creation, maintenance and destruction of this world, they are done each anurup, in accordance with the desire of Govinda Krishna. In questo verso della Brahma Samhita viene detto che ogni attività di Durga viene realizzata in accordo al desiderio di Krishna. E quindi Durga è Antaranga o Bahiranga? Antaranga Parikar Govinda или Bahiranga? She's literally the Bahiranga Shakti. There's Antaranga Shakti, Swarup Shakti. And the Bahiranga Shakti, the external, she is the Bahiranga Shakti. Yes, she's doing everything in accordance with Govinda. That means that Sri Krishna expands and becomes the Mahavishnu. And Mahavishnu glances, and then Durga is doing everything. So it is in accordance with his desire, but not with his manobishta. With the innermost heart's desire. It is the external aspect. Perché Durga è letteralmente la Bahiranga Shakti, dice Krishna. E in che significa che lei realizza tutto in accordo ai desideri di Krishna? Significa che Krishna si espande, diventa Mahavishnu. E Mahavishnu, con il suo sguardo, permette che Durga manifesti tutto quanto. Però non significa che lei sta realizzando il Mano Bhishta di Krishna. Because it gives some structure for our surrender. But the surrender cannot only be outward. We may surrender only outwardly, but not inwardly. The inward surrender has to be there also. Per questo motivo una persona può arrendersi ma solo esternamente, però per diventare un Antaranga Shisha è necessario che una persona si renda internamente a Shri Guru. Полностью психоэмоционально и сердцем перенастроиться на волну своего гуру и стать носителями вот этой его вибрации, а не своих идей. Sri Chaitanya Mahaprabhu was always weeping in the mood of separation. Chaitanya Mahaprabhu всегда Sri Chaitanya Mahaprabhu piangeva sempre con un sentimento di separazione. Oh, where is the Lord of my life? Where is the son of Nanda Maharaj who plays on his beautiful flute? Где же повелитель моего сердца? Где Dov'è il Signore della mia vita? Dov'è il figlio di Nanda Maharaj che suona il flauto? Where can I go and where can I find him? Dove posso andare e dove posso trovarlo? My heart is breaking. Senza il figlio di Nanda Maharaj il mio cuore è devastato. So all of our acharyas, they have done bhajan in the Vipralamba Bhav, the mood of separation. Vipralamba Rasambodhe Padambujaya Te Namah. Namo Gaura Kishoraya. Srila Gokishore Das Babaji, all our acharyas from Mahaprabhu, all the way through Sarup Damodar, Rupa Goswami and so on. They're all doing bhajan in the mood of separation. Tutti i nostri acharya hanno fatto il sadhana, il bhajan, con questo Vipralamba Bhav, questo sentimento di separazione da Shri Krishna, come Srila Gorkishore Das Babaji, Chaitanya Mahaprabhu e tutti gli acharya della Guru Parampara. Но если кто-то начинает менять, то есть акцент ставить на встречи, then the mood of enjoyment will come. Perché se una persona prova a fare il sadhana soltanto con un sentimento di incontro, il desiderio di voler godere può apparire. Or go with his Gurudev. But he even chose the separation. Why? Because the chitta vritti of his Guru wanted that someone would serve him. So inwardly he made his heart one with Guru, even though outwardly there was separation.
Видите, как E Гурудев quindi выбрал внешне, Gurudeva, вроде выбрал lui разлуку со своим decise гуру, пришлось deliberatamente остаться, di позади, allontanarsi гуру dal suo уехал. guru per Но stare con сердцем он Ananga был с ним, Mohan, потому что он e знал, anche что se Гурудев apparentemente хочет для sembrava него di это важно, essere чтобы кто-то lontano позаботился об fisicamente, этом lui dopo Вайшнаве, aveva и тогда reso ему будет il suo спокойнее cuore ехать. tutt'uno con И il он cuore del выбрал suo это guru, и был в però сердце era со своим гуру. They fall. И нужно понимать, что ovviamente очень bisogna essere тут не идет речь, что лучше bisogna остаться в anche разлуке, associarsi там, esternamente быть con вдали. Shri Очень Guru, важно ma быть саду chi è санги, troppo быть, vicino a Shri Guru può видеться. cadere. Есть опасность очень приближенного, кто очень близко с гуру, тоже рискуют скатиться вниз. Not in every case, but in case. Why? Because he is to Guru, but they are not close in heart, vritti, vishishta. Не обязательно, In не questi гарантированно, но есть casi in очень cui un частые devoto случаи, è потому molto что вот эта vicinamente al guru cade физическая приближенность, она sono чревата tanti perché anche se lui è фамильярностью, раз, fisicamente во-вторых, vicino, il suo начинает cuore non è предальность, tutt'uno con такие il guru e quindi fa привилегии, offese e и cade, опасность того, perché что lui ты non è Sama физически Citta Vritti рядом, а Vishishta. сердцем ты совсем далеко, ты думаешь о своем и свои какие-то там цели преследуешь. So, first, there is the first meaning of antaranga is swaruta ashrita. Then samachita vritti vishishta. And then third one, sajataya shaya snigdha. That means who is snigdha, affectionate, has affectionate relation both ways with Sri Guru. And sajataya ashaya means that the innermost region of the heart has become congruous, of the same category as the heart of Sri Guru. In other words, if Guru is doing bhajan, following Rupa and Raghunath, then the disciple is inwardly always absorbed in following the mood of Rupa and Raghunath. То есть нужно понимать, чтобы стать воистину антаранга со своим гурудем, то есть мы подстраиваем свою читу полностью, Quindi читовика ci sono tre под significati Гурудева, della где мы parola как принимаем Antaranga. Il прибежище primo в è своей группе, и также мы должны, то есть должна быть взаимная любовь, теплые отношения между гуру и учеником и полностью фокусирование на, если вот какой гуру, какую упасану совершает, если он фокусируется на определенной упасане, служению, следованию за Рупой и Рагунатом, то у нас не может быть своих каких-то там направлений il primo в è нашем пути, Ayuda в нашем Ashrita, ovvero служении. quando una persona So just consider, when Chaitanya Mahaprabhu entra was staying in Jagannath Puri, after some time, entra he nel wanted to gruppo go on a interno tour of South del India. После proprio того, как guru, il Чайтанья secondo è Махапрабху Sama Citta оказался в Vritti Vishishta. Джаганнатхапури, вскоре он собрался в Южную Индию. And all the devotees were feeling separation Il in terzo Puri, è always feeling Sajjati o separation from Sajja Snigdha, Mahaprabhu, ovvero colui because che è Mahaprabhu didn't affezionato a allow Shri them to Guru go. e He took with che him il only suo cuore the è Krishnadas tutt'uno Vipra, con il also cuore known as del Kala Shri Guru Krishnadas. e Все fa хотели il bhajan in Махапрабху, но не взял с собой accompagnamento Quando никого, Mahaprabhu si кроме trovava Кришнадас Випры. Kala Krishnadasa, он только его voleva взял, andare все in tour остальные del Sud остались в India, Пури и c'era страдали в presente разлуке Kalya с Krishnadas Махапрабху. So Vipra, at that time, che when none of il the servitore Antarangas, di the Mahaprabhu inner stesso. associates of Mahaprabhu could be with him, but for some years, traveling all over South India, that Kala Krishnadas was with him. То есть интересно, Nessuno то есть degli associati interni di Антаранги, Mahaprabhu самые potettero приближенные seguirlo спутники, nel tour остались del вдали, Sud India, а però какой questo Kalya Бхактиранга Krishnadas fu il Кришнадас, suo Кала servitore Кришнадас, он personale per мог molti anni почитать durante Махапрабху. So who was i really viaggi nel close sud. to Mahaprabhu? No, Kala no, Krishnadas or Gadada Pandit? In quel momento chi era realmente un associato vicino a Mahaprabhu? Kalya Krishnadas o Gadadhar Pandit? Some Bhattadharis, some like gypsies, ladies, they seduced Kala Krishnadas and brought him to their camp. Alcune ragazze gypsy sedussero Kalya Krishnadas ad andare nel loro So Kala campo, Krishnadas, he was staying very close to accampamento. Mahaprabhu. But what happened? Because he was physically close, but he was not Antaranga, he was not Samachitta Vritti Vishisht. So his mind went into beautiful women and he became seduced and he joined the Bhattadharis, the one gypsy sect, and Chaitanya Mahaprabhu had to go there personally and grab him by the secret and pull him out.
E quindi siccome in realtà Kali Krishnadas era vicino a Mahaprabhu soltanto esternamente, ma non era Samachita Vritti Vishishta, ovvero il suo cuore non era tutt'uno con il cuore di Mahaprabhu, lui fu sedotto da queste ragazze gipsy e andò nel loro accampamento per godere con loro. E Mahaprabhu stesso dovette andare lì e tirarlo per la siga e farlo riprendere. Then, when Mahaprabhu returned to Jagannath Puri, Poi quando Mahaprabhu tornò da after some Jagannath years, Puri, he wanted to go to Vrindavan. dopo un po' di anni volette andare a Vrindavana. Again, he did not select any antaranga, very internal associate to go with him. E di nuovo non selezionò nessun associato Antaranga per andare con Who lui. traveled with Chaitanya Mahaprabhu to the Vrindavan? Chi andò con Mahaprabhu fino a Vrindavana? Who was it? Balabhadra Bhattacharya. Balabhadra Bhattacharya. So when Mahaprabhu arrived in Vrindavan, after some time, he was doing bhajan every morning at the in Litala, and then he would go to the village of Batrol. Mahaprabhu la mattina lui faceva il suo bhajan a Imlitala e poi andava a fare una passeggiata a Badrol, questo And paese. Balabhadra Bhattacharya would beg some alms and prepare something for Mahaprabhu. E Balabhadra Bhattacharya di solito andava a fare l'elemosina e preparava del prasad One per day some Mahaprabhu. pilgrims came there and said, "Oh, we have seen Krishna." They looked at Mahaprabhu and said, "We have seen Krishna, we have seen Krishna." So actually they were right, but not, they didn't understand in which way they were correct. E un gruppo di paesani andarono da Mahaprabhu e dissero: abbiamo visto Krishna, abbiamo visto Krishna. In realtà avevano ragione, ma non comprendevano in che modo avevano ragione o torto. Mahaprabhu said, "Where?" Mahaprabhu disse They dove? said, "Every night Krishna is dancing on the head of Kaliya at Kaliyarad in the Jamuna. E loro dissero: ogni We go notte, there every night and have Krishna's darshan." ogni notte Krishna danza sul veste del serpente Kali a Kalyarag. E noi andiamo lì e abbiamo il darshan di Krishna che danza. What can we say? Balabhadra Bhattacharya said to Mahaprabhu, "Mahaprabhu, please give me permission to go with them tonight. I also want to see Krishna." E poi Balabhadra Bhattacharya disse a Mahaprabhu: per favore Mahaprabhu, dammi il permesso, anch'io voglio andare stasera a vedere Krishna che danza sulla testa di Kalia. Mahaprabhu said, "Oh, Bhattacharya, you are a great learned scholar. How have you become such a murka, such a fool, by associating with these common people?" E Mahaprabhu disse: oh Bhattacharya, tu sei una persona molto erudita, come è possibile che sei diventato uno sciocco, un murka, associandosi con questi paesani? Why? Because those common persons, they are attached to the Vishai, the sense perception of their external senses. Perché questi paesani sono attaccati ai vishai, ovvero al godimento della percezione dei sensi. As long as there is body identification, as long as there is attachment to satisfying the thirst of the external senses, as long as there is attachment to Bahiranga Shakti, then you can only be a Bahiranga, you cannot become Antaranga. Perché finché c'è desiderio di realizzare le necessità di soddisfare i piaceri attraverso i sensi, una persona sarà sempre assorta nella Bahiranga Shakti, l'energia esterna, sarà esterno e non riuscirà mai a diventare Antaranga Shisha. So all the senses have the chance to act purely in devotional service and not act for sense gratification. But even acting in that service, it is necessary, we cannot maintain the mood of the drashta. I am the seer of divine things. No, we are drashya, we are to be seen by the Supreme Lord. When we receive His merciful glance, then He can empower us with His vision, but it's not within our power. So outwardly one should surrender, and inwardly one should surrender also. Per questo motivo
importante il servizio Shri Guru perché in questo modo tutti i sensi hanno la capacità di essere ingaggiati nel servizio e di purificarsi, però anche mentre una persona fa questi servizi è importante che internamente lui si arrende completamente a Shri Guru, in questo modo lui internamente ed esternamente è completamente dedito al servizio Shri Guru, in questo modo può evolvere, altrimenti rimane una cosa esterna e even though superficiale. Krishna Das and Balabhadra Bhattacharya, they were very close to Mahaprabhu. They were rendering personal service, massaging, cooking, everything. Exclusively even, because there was others were not there. But they were not Antaranga because they did not have the Samachitra Vritti Vishishta. И вот два E таких quindi ярких nonostante примера. Balabhadra Characteristic Bhattacharya that their innermost thoughts were one with the thoughts of Mahaprabhu. Вроде бы как e Kaya внешне Krishnadas удачливых erano севаков, которые избранные, costantemente которые in совершают associazione всеми con желанную Mahaprabhu паричарья e lo севу. servivano Они готовят и esclusivamente perché non c'era массируют, и nessun танцуют, altro che играют, и poteva постоянно cucinare per рядом. lui И все e же aiutarlo физически nelle varie пребывая cose, рядом, poiché loro non они erano настолько далеко Samachetta Vritti сознанием и Vishishta, il сердцем loro от cuore Шри non era Махапрабху, uno solo con il совершенно его cuore не il desiderio di понимают. Mahaprabhu, in questo modo loro rimanevano So, how to Bahiranga celebrate Vyasa esterni e non Puja? Antaranga We Shisha. worship the Sadguru by becoming Satchis. Поэтому E как quindi in должным questo образом giorno di праздновать Vyasa Puja in che Vyasa modo Puja, noi мы serviamo Shri Guru трансформироваться из садшишу, diventando и тем самым мы dei veri можем discepoli, прославить Satsisha. своего садгуру. Relatively speaking, Rupa Goswami did not have a lot of association with Mahaprabhu. Так, с In внешнего realtà se andiamo a ракурса vedere, можно сказать, a что у Шри Рупа considerare la Госвами не situazione, было Srila Rupa Goswami non много ebbe общения molto с tempo di Chaitanya associazione Mahaprabhu. con But his heart was Mahaprabhu. one with Chaitanya Mahaprabhu, and Mahaprabhu sent him very far away. Mahaprabhu was in Puri, and Rupa Goswami was in Vrindavan. Сердцем он был Ma полностью poiché един с Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu, физически ему приходилось Rupa Goswami il находиться suo cuore очень era uno далеко solo от con quello Chaitanya di Mahaprabhu. Mahaprabhu lo mandò molto lontano a But predicare a really, they are Vrindavana. so close. Но Però при этом realmente loro sono cannot be close. molto vicini, non possono essere ближе più vicini di così. двух сердец нет никого. So consider all of these things on this day of Vyasa. То есть, Quindi важно considerate tutte вот так queste cose in по-глубокому questo giorno del размышлять Vyasa о Puja. всех этих нюансах. Srila Gurudev, he used to say, for guidance in our life, we should try to follow Shikshastakam, Upadeshamrita, and the Sri Manashiksha of Raghunath Das Goswami. Гурудева всегда говорил своим ученикам, что Gurudeva для disse, постулата disse того, che как per жить, essere dei нам veri discepoli важно dobbiamo ознакомиться и deliberare хорошо su знать принципы Siupadesamrita, Shimana Shiksha e Shikshastakam. Упадешамриты и Манашикши. Vacho Vegam, control the urge to speak. Укращать язык, Vacio то есть Vergam, отучать controllare la его necessità di лишней parlare. болтовни. Don't think, oh, now I will speak. Yeah, I'll speak anything that I want. То есть если вам дают Non слово, не pensate, значит, adesso что можно о parlo e чем dico quello che угодно mi pare. болтать. This is not our position. Our position is only to deliver the messages of Shri Guru. Когда нам дают слово, Questa non è la важно vostra нести posizione, la послание nostra своего posizione, la Шри nostra Гуру. posizione è Вот soltanto для di portare il этого, messaggio di Shri Guru. а никакие собственные идеи не должны звучать. Srila Gurudev used to tell devotees who were preaching, you should deliver my letters. Гурудева учил нас Srila проповедников, Gurudeva diceva ai devoti che predicavano, dovete portare le mie вы lettere, доставляете мои письма всем. You are just like a postman. siete come un Каждый, postino. он говорил нам, вы почтальон мой. Why? Because the postman delivers a letter even though he doesn't know what's in it. Почтальон Perché не il знает, что postino lui письмо, porta le ничего lettere от anche себя se не non sa cosa добавляет, c'è он scritto передает dentro. письмо получителю. So at first we receive instruction and teaching, a message from Shri Guru, but really we don't know what's in it. But still we have to tell them. То есть мы пересказываем, Perché мы noi слышим, что all'inizio Гуру говорит, мы даже portiamo вполне il не messaggio di осознаем Shri сами, Guru anche и se noi сами non lo этим еще не comprendiamo, però живем, lo stesso но мы dobbiamo уже farlo. услышали, и мы можем пойти пересказать это кому-то, доставить это письмо. So Srila Gurudev said, it is exactly like a trust. То есть Гурудев говорил, это как фонд Ed è такой. esattamente, There's some Gurudeva diceva wealthy man, esattamente come una and fondazione, he una may società. leave this world. So he will leave some wealth for his children. But if they will get a big amount of money when they're 16 or 18 years old, because they don't have maturity, it will destroy them. So it's in a trust,
you cannot have this money until you are 24. Часто такие очень состоятельные, Quindi, дальновидные люди, они quando ad esempio c'è una оставляют persona molto ricca наследникам e ha una grande завещание в форме eredità фонда. Там e деньги lascia questo отложены mondo, неприкосновенный la запас sua денег, eredità non viene которые там subito data ai детям figli нельзя che sono трогать, ancora пока им там giovani, perché se 25 не ricevessero исполнится, или они questi пока не grandi выполнят soldi какие-то a требования, 16-18 потому что anni, понимают, что siccome non если sono maturi, достанется несметная svanirebbero сумма, subito perché lo userebbero когда per им там divertirsi. по E quindi 17, то questi все это soldi за vengono секунду congelati будет потрачено. nella So Sri banca Guru, he gives e non possono everything utilizzarli finché Поэтому non hanno гуру дает 24 through все anni. Harikatha, Quindi Sri сразу. Guru, through lui Harikrishna dà Mahamantra, tutto. through Gopal Mantra and Kam Gayatri. То есть, когда Шри Гуру Shri Guru dà дает, он tutto дает attraverso la сразу все Rikatha, там в Харикатхе, в Дикша il мантрах, Diksha в Mantra, Маха мантре, Maha все Mantra, уже Kam это Gayatri. сокровище там. But at последнее. first, we are not mature enough to appreciate Però it. Но мы all'inizio non еще siamo не abbastanza maturi da несовершеннолетние, apprezzare то есть tutto нам ciò. еще нет полного доступа к этому сокровищу, что мы должны созреть. Gurudev used to say that Lord Brahma has created the whole universe by the power of the Abbas of Kam Beach. The seed of the Gopal Mantra, the seed of the Kam Gayatri, is there, that is a cling, that seed, not by the power of that Bij mantra, only by the shadow of that Bij mantra. Lord Brahma created the whole universe. Therefore, why should any disciple ever worry about their future, what they need, or anything? Because Guru has not given the shadow, he has given the pure Bij. What power is in that? Часто неофиты и ученики, они Shri беспокоятся Gurudeva о diceva финансовом che будущем, думают, как я Brahma, il буду Signore Brahma ha выживать, вот creato вы l'intero говорите, universo кто кормить меня будет, кто там зубы мне лечить dal будет. seme И del наш Kam Гурудев, Gayatri, он говорил, che è успокойтесь, Kling. о чем вы переживаете? Quindi Господь Shri Брахма Guru, lui сотворил ha всю dato вселенную просто non аббасом, то есть soltanto тенью, подобие l'ombra del Биджа, seme Кама Гайатри, del Kam Клин, Gayatri, ma piuttosto ha dato мантры. l'intero А Kam вы Gayatri получаете puro. полноценную эту Quindi una мантру persona non от dovrebbe меня, minimamente то есть о preoccuparsi чем cosa вам accadrà domani, cosa волноваться? sarà il mio futuro. So, Perché if we don't have faith in Brahma ha the creato mantras l'intero given by mondo semplicemente Gurudev, dall'ombra del then seme del Kam our Gayatri. mind will be filled with existential fears. То есть вот этот страх приходит Ma от того, se что noi у siamo нас assorti нет веры, nell'energia мы не верим в мантры, esterna, их не уважаем должным automaticamente la образом, nostra который Гуру mente è нам дал. preoccupata da cosa può Нет accadere in доверия futuro, cosa accadrà a So, me. is Gurudev's mind filled with existential fears? Per caso la Ум mente di Шри Gurudeva Гуру, он è заполнен piena страхами о di paure выживании и esistenziali? You can переживаниях. put your mind and Gurudev's mind on the scale. Вот. One mind is full of existential fears, the other one is full of Radha Krishna Lila. Is this the Samachitta Vritti Vishishta? Если на вот эти Possiamo чаши prendere весов la положить nostra mente e la свое mente di сознание, Shri Guru e сознание metterla su Гуру, una на одной bilancia. стороне Una сознание Гуру, risulterà пропитанное piena раса югтой, di там, paure Лила esistenziali, Вират и l'altra sarà Кришна piena di мыслями, passatempi и di тут вот Radha e этот Krishna. комок страхов, Quindi significa переживаний, questo essere панических Sama Citta атак по Vritti поводу Vishishta, выживания своего. И тогда можно ovvero ли rendere сказать, что il ваше proprio cuore сознание tutt'uno con il тоже cuore di Shri такое же, Guru? как Гуру, Самаюкта? So, Srila Gurudev, he used to take us on parikrama 2 or 3 times every year. То есть Чита Shri должна Gurudeva быть ci похожа portava на in parikrama Гурудева. 2 o Гурудева 3 нас volte all'anno. звал на парикраму несколько раз в году. And we would visit the Samadhi of Rupa Goswami Он брал E нас visitavamo il Samadhi di Shri Rupa Goswami, and his Bhajan Kutir in Terakadamba. il suo Bhajan Kutir a Terra Kadamba, The Samadhi of Raghunath Das Goswami in Radhakund. il Samadhi di Shri Raghunath Das Goswami a Radhakunda. We go to the village of Lalita Sakhi. Andavamo nel villaggio di Lalita Sakhi, Oh, the village of Radharani's mother-in-law, il Yavat. villaggio della suocera di Radharani, Yavat. In Navadvip, we would go to the house of Srila Bhaktivinoda Thakur. A Navadip andavamo a casa di Srila Bhaktivinoda Thakur And the Samadhis of Srila Bhaktisiddhanta Thakur, Srila Gopkishodas Babaji Maharaj, Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. il Samadhi di Srila Gokishore Das Babaji Maharaj, di Srila Jagannath Das Babaji Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Why? Is this tourism? Perché? È turismo? No, it is to make our relationship with Swayuta, so we can become Swayuta Ashrita. Сваюта. То есть Шрила Гурудева знакомил No, нас è per вот со far sì che noi своими, diventiamo то есть представлял Swayuta нас и Ashrita, знакомил, ovvero чтобы entriamo a познакомились, far поняли, parte кто del ваши gruppo intimo di покровители, associati di Shri наше Guru e di tutta la место, Guru где наша Parampara. принадлежность наша, где? Understand what does it mean to be Antaranga? Что значит Internally быть connected. антарангом? One definition is Swayut Ashrit under the shelter of the group. So Gurudev is not alone. Gurudev is eternally with Naina Mani Manjari, with the Kamala Manjari.
Comprendete cosa significa essere And he's the Antaranga Yuta. e Swayuta Ashrita. Il Guru non è da solo, ma vive costantemente con Shirva Manjari, Rati Manjari, Kamala Manjari, Dasi. Questo significa essere Was always explaining the costantemente Qatar, nel Rupa Goswami, gruppo Raghunatha Swami, di, Srila Bhaktivinoda Thakur's Jaiva degli Dharma and associati Bhajan di Shri Rahasya. Radha Krishna. Why? To give us the same chitta vrittis as our Yuta. Sayuta Sri Rupa Guna Yabhavan Gokula Bhane, as described in Manashasha. Это целая юта, и со своей ютешвари, и там со старшими Questo гоби, и significa Гурудев, он всегда там на Маню essere Манджари, nel gruppo Ради Namani Манджари, Manjari, Супа Kamala Манджари, Manjari, и он Rupa нас Manjari. знакомит, почему Катху рассказывает Questo все время significa про Гопи, avere про lo stesso много Баджанов, sentimento, la stessa Такура tendenza nel поет с нами, servire Джайва e in Дарму questo modo рассказывает, чтобы мы essere поняли completamente assorti читу, образ nel cantare i мышления bhajan, di наших lanciare старших. come Srila Bhaktivinoda Thakur, in modo che noi possiamo rendere Gurudev il used to say, nostro cuore Upadesham tutt'uno con Rita il loro e provare le Shastakam and nostre stesse Manashiksha. emozioni Try to trascendentali. recite them every day and deliberate them on them in your heart, and by the comparison, the degree to which our life has conformed to the instructions in these three poems, to that degree our life is becoming successful and we're on the narrow path directly to the goal of life. E Gurudeva diceva cercate di imparare questi tre poemi, Shikshastakam, Manashiksha e Upadeshamrita, e di recitarli ogni giorno e di deliberare sul loro significato e di rendere il vostro cuore tutt'uno con loro, in modo che poi potrete molto velocemente entrare nello stretto percorso che vi porterà direttamente verso Shri Radha Krishna. Ближе вы, то вы на истинном пути, это идете узкой тропой. Only to make this strong impression, Gurudev was very merciful to everyone, and particularly on this subject, I felt this kindness in my life. It began, we were in Australia. E Gurudeva era molto misericordioso in merito a ciò. First Australian tour. E in particolare io ricevetti una grande misericordia, che eravamo nel nostro primo tour australiano. E Gurudeva mi disse, voglio che tu fai un teatro di Srila Raghunath Goswami. Domani. L'intera vita di Raghunath Goswami la devi fare domani. So it was very, very intense, but somehow the drama went. Gurudev was very pleased. E però in un modo o nell'altro riuscimmo a fare tutto il teatro e Gurudeva era molto soddisfatto. So then the next year, when we went on the world tour and we came to Baja, I'm sure Dharmaraj Prabhu was there, then Gurudev said, again, and he made me do this drama of the life of Raghunath Das Goswami in Australia, in Baja, and even when we got back to India on the last day of Kartik Parikrama. E poi quando arrivavamo, l'anno dopo facevamo un'altra volta il tour del mondo e eravamo a Badger, sicuramente Dharmaraj era lì, Gurudeva mi fece rifare quel teatro e poi di nuovo nell'ultimo giorno del So each time we did the drama, we improved the script, we improved the acting, we improved the costumes, the lighting, the makeup, giorno del mese di Kartika, e in quello spettacolo avevamo migliorato tutto, i dialoghi, i costumi, la musica, ogni cosa. Лучше визажисты с нами работали, костюмы были, там макияж, все старались усовершенствовать. And though I know that there's no power in me, some power of Gurudev came and made the drama so impactful, everyone was crying. Io lo so che non è merito mio, ma piuttosto era la Shakti di Gurudeva. Piuttosto era la Shakti di Gurudeva che aveva manifestato questo teatro meraviglioso, così bello che tutti quanti piangevano e persino una persona svenne, la dovettero portare via con l'ambulanza. It was a devotee of Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and his guru had just left this world. And then when he watched the pastime, when Rupa Goswami left this world and Raghunath Das Goswami was weeping in separation from Rupa Goswami, he identified with his own situation so much. He fainted and they had to take him away.
So this is, like Sadarnika. И что произошло, вам смешно? На E самом деле quindi это было один из старших può преданных, sembrare ученик Бхакти divertente, ma in Прамода realtà quel Махараджа. devoto che Его гуру venne только era un вот devoto ушел di из Srila этого Bhakti мира, Puri поэтому он был Maharaj, в Bhakti таком Puri тяжелом Maharaj che era состоянии, appena а во lasciato время questo mondo спектакля показывали, e quando как lui Рагунат Дас-Госвами страдает в разлуке, vide когда questo уходит teatro, nel Шрилупа momento in cui Srila Госвами. Goswami И он прямо, viene in у него separazione сердце dal suo guru схватило Srila от Sanatana этого, ему Goswami, стало вот lui si так era identificato плохо, talmente его tanto con la sua увезли на situazione in скорой. separazione So dal suo Srila Gurudeva che Raghunath Das svenne. Goswami, he prayed Atyut Katina Nitaram Birlanalina Dandayamana Hridayakila Kapitasi Haswami Nikshanam Aswami Nikshanam Ya Pranayena Gadam Akhandanina Vilupai Vidura Vilupami Padde. Oh, there is one very insignificant dasi. Рагунат Дас-Госвами Raghunath Das пишет, Goswami есть prega e dice одна questa незначительная, insignificante неприметная servitrice. служанка. He's not saying himself, but Он не говорит there's от one первого лица. insignificant dasi. Out of humility, he's speaking in the third person. Смирение Non будет dice от третьего io лица. Есть одна sono неприметная una semplice Даси. servitrice, ma And piuttosto con in grande great umiltà dice questa anxiety, she is servitrice, parla in being terza burned by a persona. blazing fire of separation. Questa Она горит servitrice в viene пламени consumata dal переживаний fuoco ardente della separazione. So, and и crying, разлуки. Swamini, oh my Swamini Shrimati Radhika, Она E взывает, piange, о o моя Swamini, госпожа o mia Шримати Srimati Радхика, Radhika, please engage me in your service. per пожалуйста, favore occupami nel задействуй меня в servizio a te. служении тебе. And she's taking the flower petals of her lamentation and offering them. That means the verses, the prayers of Raghunath Das Goswami say each prayer is like a flower, and I'm offering them at the feet of Srimati Radhika. И она E предлагает prende questi своим стопам вот fiori эти e come лепестки цветов своих preghiera dopo preghiera li переживаний, offre своих per il loto di Srimati печали. То Radhika. есть Significa che le Вилапуса preghiere то di есть Sri это Raghunath подношение Goswami sono come dei цветочков fiori con cui своей compone una грузи и ghirlanda di печали. versi Is di this our preghiera a inner mood? Srimati Radhika. Является ли Questo это è il нашим nostro настроением sentimento истинным, нашего сердца и interiore. чувства? So Srila Gurudev was very merciful. Sri Gurudeva era molto misericordioso. Actually, one time some devotees they did a drama of Jaga and Madai, and they made it very funny. Actually, it's not supposed to be a comedy. It's very profound. And Gurudev said, "Oh, you have this drama." Однажды преданный He was поставил, not pleased with every drama. When this drama was performed, he said, "You have murdered this drama." и Шрила Гурудев был строг, то есть Una он volta dei очень был devoti чувствителен к настроению fecero un teatro драмы, di и Jagai если преданные Madai, не il loro улавливали passatempo, его e lo fecero настроение, molto однажды divertente. превратили Però in realtà quel вот эту passatempo лилу è molto Джагай Мадаев profondo там e настолько Gurudeva non era утрированную sempre комедию, на soddisfatto самом con деле il это teatro, piuttosto история disse a loro величайшего avete покаяния ucciso и questo возвышения. teatro, Тут нет ничего такого смешного, но они превратили это в полную questo spettacolo комедию, и teatrale. Гурудеву это прям по сердцу резануло, он сказал, вы просто убили He said, эту драму, the не comedy понравилось. will not make a deep samskara. Что Гурудев La говорил, что commedia non комедия не creerà оставляет una сильного profonda впечатления, samskara то есть nel она не cuore. создает глубокую самскару, So, когда for- хихи-ха-ха. For Srila Gurudev, the service of drama was very serious. It was a very serious service. Why? It's not for entertainment. It is to give the samskars which are pointed towards our goal of life so that we can become sajataya shaya snigdha. Have a heart the same and in tune with Gurudev. То есть Гурудева Perché не per любил, Gurudeva ну, gli то есть он spettacoli teatrali трепетно erano una cosa относился molto к тому, как profonda, non era ставили спектакли, semplicemente потому что он divertimento o считал это intrattenimento, развлечением. ma Это servivano такое a посева Кришне и deliberare le Вайшнавам, чтобы persone sul создать, significato della loro propria укрепить vita определенные e самскары в sull'importanza сердце, в di rendere сознании, la запечатлеть propria, особые идеи. il И proprio это cuore нужно делать tutt'uno очень con i desideri e il cuore осторожно, di Shri Guru. ювелирно. Это очень ювелирная работа. So one time there was a devotee. He was in his professional life. He was a martial arts instructor. Один из Una преданных volta c'era un Гурудева, он devoto был che nella sua vita инструктором по privata боевым era un искусствам. insegnante di He had arti so many marziali. disciples also in martial arts, and they also became devotees. И все Lui He was anche, good preaching. то есть всех, lui кого он anche учил aveva боевым dei искусствам, он тоже discepoli nelle проповедовал, arti они тоже marziali e loro становились divennero discepoli преданными. di So he also Gurudeva, wanted to do a era un drama, so he grande presented the predicatore. drama of Mahabharata. Он тоже хотел E quindi voleva сделать fare un спектакль teatro e для presentò il Гурудева, и teatro он del сказал, мы будем Mahabharata. о Махабхарате ставить спектакль. But there are some very moving points and scenes in the Mahabharata.
But this Mahabharata was like an action movie. Нет, в Махабхарате тоже очень много E ci sono delle scene molto moventi e toccanti del Mahabharata, però questo teatro del Mahabharata era come un film d'azione. Как боевик The Махабхарата. actors were doing somersaults and all kinds of things. Сальто мортали, кто-то кувыркался, прыгал, там рубили друг друга в капусту на сцене. Gurudev said, don't Perché make a c'erano- drama of Mahabharata. Гурудев сказал, вам не надо больше делать Махабхарату. Perché gli attori facevano tutti i Because if salti, you cose become absorbed in this, particolari. then everyone will fight with each other. E Gurudeva disse: non fate il teatro del Mahabharata, perché sennò vi assorbite in questo e iniziate a combattere tra di voi. Srila Gurudev asked me to make a drama of the life of Rupa Goswami also. Una volta Gurudeva mi chiese anche di fare un teatro della vita di Rupa Goswami. And I followed exactly what is written in the Chaitanya Charitamrita and other scriptures. E io seguì esattamente ciò che era scritto nella Chaitanya Charitamrita e altre scritture. Священных писаний. But Gurudev always used to say, you should make sure you put some teaching. There has to be some teaching in the drama. Гурудев всегда Gurudeva хотел, disse: чтобы какой-то devi важный урок assicurarti che ci sono degli insegnamenti nel So teatro. in the life of Raghunath Das Goswami, put the whole Shiksha. In the teaching of Rupa Goswami, put the whole Upadeshamrita. E quindi nel teatro di Raghunath Das Goswami avevo messo l'intera Manashiksha, nel teatro di Shri Rupa Goswami avevo messo l'intero Upadesamrita. А в жизни Рупа Госвами Упадешамрита была отражена, Though everything was following Shastra, обыграна. I could not resist. I made one scene that was not in Shastra. То есть я старался строго следовать тому, что в Nonostante Шастре, tutto era in accordo alle Shastra, avevo messo una scena che non era nelle Shastra. добавил, которая Because не I была в wanted to Шастре. put Rupa Goswami's Chaitanyastakam in the drama. Потому что я хотел, чтобы Ho voluto прозвучало mettere il Chaitanyastakam di Shri Rupa Goswami nel teatro. Kim made the shora, Sachaitanya Kim made the shora Yasati Padam. When will I again see the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu? Dove lui prega: quando vedrò di nuovo i piedi di loto di Shri Chaitanya Mahaprabhu. So I wrote one scene that Rupa Goswami is in Vrindavan and some pilgrims came from Puri and they were talking to each other saying that Mahaprabhu had left this world. То есть я от себя добавил Махапрабху. Li sentiva And then Rupa parlare. Goswami hearing that, and then we put in the drama, И Рупа Chaitanya Госвами. Kim May Punara Pradisholya Shati Badam. When will I again the lotus feet of Mahaprabhu and the pathway of my eyes? И Рупа Госвами E слышит Rupa это Goswami, ascoltando сообщение, и questo, потом звучит его inizia a recitare questo обращение. Life, the way he had the beautiful pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. И в каждой строке, то есть E in questo приходит e своей nei жизни, vari своего общения с avvenimenti della sua Чайтаньей. vita. Over, Gurudev came to me and he said, much like that scene. It was the best scene. E dopo il teatro Gurudeva venne da me e mi disse: in realtà quella è stata la mia scena preferita. Why? In one sense, it was some poetic license, but the bhav, С одной стороны, Perché почему da понравилось? un С одной punto di стороны, vista это как era поклонение, stato это fatto не con было una прямо licenza там poetica, условно dall'altro из punto di шастры, vista но из-за того, что я знала il bhav era настроение Шилы completamente Гурудева и preciso e настроение corretto. правильно воспроизвел в спектакле, это удовлетворило и порадовало Шилу Гурудева. to follow Srila Goswami means to also remember how he is feeling separation, be absorbed, realizing his feelings of separation towards Chaitanya Mahaprabhu. Ведь так важно Perché Shri Rupa Goswami significa anche realizzare in che modo lui prova la separazione da Mahaprabhu, in che modo ricorda la sua associazione con lui. переживания по поводу его утраты и его любви и чувств разлуки к Чайтанье Махапрабху. Это все важно, тоже такой 360 градусов. Anyone who was around at that time when Gurudev was traveling here and there preaching, they will bear witness to the fact that his preaching was going on by pure mystic power. И все, кто были Chiunque era свидетелями presente durante i tour di pratica mondiali di Gurudeva può essere il testimone di come tutto avveniva per una misericordia mistica. Because Sri Krishna Padabja Dhritaika Ridhi, because Gurudev is holding the lotus feet of Krishna in his heart, and because Krishna is all attractive,
then even though persons could not understand, they felt magnetically attracted to Gurudev То есть because of Krishna in the heart. все чувствуют Perché волшебство, Gurudeva потому что lui он tiene этим стопой. stretto i piedi di loto di Shri Krishna nel Кришна suo cuore находится в сердце e per Гурудева, questo motivo поэтому le любой, кто с persone, ним vedendolo, соприкасался, встречался, sentivano ощущал un'attrazione вот этот magnetica магнетизм, irresistibile e si непонятное arrendevano a притяжение. lui, non Просто riuscivano сердце тянулось к a resistere a Гурудеву. questo. Because Srimati Radhika is the ocean of sweetness and ocean of mercy. Then everyone, they could feel that ocean of mercy and ocean of sweetness just in his presence, even without speaking. Шри Кришна, он все Shri привлекает, Krishna, все привлекают к poiché Гурудеву. lui Радика — это è океан un oceano сострадания di и dolcezza e di милости, misericordia, и e Radha поэтому никто не мог отказать la себе. sua Он всех amata. тянуло к этой сладости, они чувствовали эту сладость в Гурудеве. And so many devotees would come. They never met Gurudev, but first he would come if he was going to a country. Before he arrived in that country, he would appear in the dreams of persons, and then they would come to his festival. Oh, who is this person who came into my dream? Мы часто слышали истории людей, которые Anche впервые Shikura è un oceano приходили di на dolcezza e фестиваль misericordia perché è Гурудева, sempre что до того, assorto in как Radha e увидели Krishna его che lo вживую, sono. E они molte видели persone его во sognavano снах, что он Gurudeva там prima кто-то di andare рассказывал, al ко мне во сне festival e loro andavano приходил, lì e я dicevano во сне chi è questa увидел, persona личность, che потом позже pochi giorni fa узнал, ho когда меня sognato. пригласили там или увидели флаер где-то, говорит, о, это он, я его видел во сне уже. То есть вот такая мистика постоянно происходила. Srila Gurudev said, I have come with carrying on my head a basket of jewels. Shila Gurudeva diceva, io sono venuto qui con un cestino pieno These di jewels are the nectar of the gioielli. moods of Braj. E questi gioielli sono il nettare dei sentimenti estatici di And Vrindavana. I'm keeping some of those jewels in a basket on the head of my representatives. E ho dei cestini con questi gioielli anche sulle teste dei miei rappresentanti. And so when Gurudev would send me here and there preaching, I experienced also how his mystic power was working. So many times persons would come and say, oh, I came, I saw your poster and I recognized you came in my dream. And then I saw your poster and now I come here to this festival program. I don't know anything. But Gurudev could do miracles like that through those who were serving. E quindi anche succedeva anche che io andavo a predicare in posti per ordine di Gurudeva e le persone venivano da me e mi dicevano io ho visto il tuo poster e c'eri tu e ho realizzato che pochi giorni prima ti avevo sognato e io però rispondevo io non ne so nulla e realizzavo come il potere mistico di Gurudeva faceva tutto ciò e come la misericordia di Gurudeva inondava tutti quanti, entità viventi, entità di ogni genere. Once on a morning walk, we were walking with Gurudev, and there were some cows in a field, and seeing the big crowd of people coming, they ran away. And Gurudev was amazed, because in India, cows always approach the people. Una volta eravamo in un tour in Occidente e c'erano delle mucche in un campo e Gurudeva si sorprese perché le mucche invece di andare da loro rimasero lontane perché in India le mucche sempre abbracciano le persone. We returned back to the temple. Gurudev sat down, and he was crying. E quando tornammo al tempio Gurudeva si sedette e iniziò a piangere. He said, these cows, they're afraid of human beings because they know very soon someone will kill them. E disse queste mucche loro hanno paura perché sanno che presto qualcuno andrà lì e le ucciderà. And because Gurudev is very near to Krishna and cows are very dear to Krishna, he cannot tolerate it. E poiché Gurudeva è molto vicino a Krishna e le di Krishna, lui non riesce a tollerare questo. There is a line between civilization and barbarity. C'è una linea che divide la civilizzazione e una società barbara. Civilization ends where cow killing begins. Una civiltà finisce quando inizia l'uccisione di mucche. And Gurudev, he began to cry and he said that, oh, if you do not preach, then you are not my disciple. E Gurudeva disse, se voi non predicate non siete i miei discepoli. His compassion for all souls, for the cows and for all human beings, everyone suffering in this world. He felt pain, seeing the pain of others. And so he made this declaration, if you are not preaching, you are not my disciple.
E lui, poiché il suo cuore è morbido, lui prova compassione per tutte le entità viventi, per le mucche, per ogni persona che soffre in questo mondo. E quindi lui dichiarò questo, poiché lui è mosso a compassione, vuole aiutare tutti quanti. Se voi non siete miei discepoli se non predicate. preaching in Hawaii. Una volta andammo a predicare alle Hawaii. And when I arrived, the devotee came to me, one of the organizers of the festival there, and said, "Oh, we're going in a boat to see whales." И один из организаторов, Uno degli местный, organizzatori сказал, мы поедем сейчас на катере смотреть Whales, на... they swim in groups just off the islands of Hawaii. И он мне говорит, хочешь, мы сейчас едем на Uno катерах degli organizzatori mi disse, китов? vuoi venire con noi? Stiamo andando a guardare le balene che nuotano in So gruppo I said, "Anya verso l'isola. Jnana Kama Janavritam Anukuyena Krishnanu Shila Bhakti Uttama." I just flew all the way from Vrindavan here to Hawaii, not to see whales. I don't know where it's written anywhere in Shastra. Anyabilasta Shunyam. The definition of pure bhakti, that whale watching is there among the 64 angas of pure bhakti. E io risposi a Nabi Lashita Shunyam Yana Karmadina Vrittam. Io sono venuta qui da Vrindavana per poter fare, per servire, e non c'è scritto da nessuna parte che la pura bhakti, una delle 64 anga della pura bhakti, è vedere le balene nuotare. Perché dovrei venire con te a vederle? Oh, actually Gurudev is going. E poi dopo che tornarono, alla fine mi disse, But ah, I've in already turned realtà, down my Но seat я же in уже the boat. отказался, отдал свое место, кто-то уже alla занял fine il мое devoto mi место disse, in realtà во Gurudeva viene con noi, però ormai era troppo So tardi. if Gurudev was going, then someone would have to give the class at the festival. Ну и понятное дело, если So Гурудев everyone could not go, only a small. поедет смотреть на E китов, кто-то должен ormai io avevo остаться detto и che avrei давать dato la классы lezione la преданным, mattina del потому что festival e много soltanto людей in pochi было на potevano andare a фестивале. vedere le So balene then con I said, Gurudeva. alright, then I will stay behind and I will give the class at the Ну, festival. я понял, что я уже E quindi io non наступать поздно. non potei Отказался fare от nulla e китов, dissi я ok, останусь voi дома, andate, io давай. rimango a dare la lezione But I del was festival. wondering, why is Gurudev going to see the whales? Но мне не Però давала mi покоя chiedevo мысль, perché почему Gurudeva Гурудев vuole едет andare a на vedere китов le balene. смотреть. It may be that some devotees arrange this, so he's trying to be nice to them and accept their, their hospitality. Я пытался как-то Perché può это essere разрешить, che но думаю, ну, dei наверное, devoti hanno ему organizzato неловко questa cosa e отказывать lui vuole преданным, essere чтобы carino ходить, они e уже accettare la организовали loro этот тур ospitalità. на китов, но он согласился милостиво поехать. But I did not know. Но я не понимал, Però non lo зачем sapevo. Гурудеву эти киты, зачем смотреть на этих китов. So Srila Gurudev, he went out on a boat with a group of devotees and they went to a place where big whales were jumping here. И Гурудев уехал далеко в E quindi море, Gurudeva на andò катере su с una преданными, barca a там vedere le действительно были balene che огромные saltavano киты, они nell'acqua. там выплывали, они посмотрели на этих Gurudev китов. even said, "I want to see my whales." И Гурудев еще сказали, что говорит, я хочу моих китов увидеть. Мама-то там уже Гурудев. Everyone was confused. What's he talking about? My whales. E Gurudeva disse, io sono andata a vedere le mie balene. E tutti quanti pensavano, ma come le sue balene? E Gurudeva mostrava a mamma da per le balene. Гурудев поехал, спел E киртан. allora i devoti fecero il kirtan nella barca con le balene And he saw the whales and came. И увидел e poi китов, tornò вернулся обратно на nell'ashram dopo aver фестиваль. visto le balene. Then 2 days later, Прошло 2 дня, 2 it was giorni in the dopo newspaper и в газете era что-то там вышла sul статья, giornale that 200 whales had died. They had been killed by the US Navy underwater sonar systems. что 200 che китов погибло 200 из-за того, balene erano что state подводными uccise They used a dalla, radar in the submarines and it disturbed their minds and they beached and they died. Через пару дней вышла статья, что erano погибло state uccise 200 dalla китов, Marina Militare выбросила americana perché loro con il loro radar fanno soffrire e confondere le balene e loro si spiaggiano e muoiono. которые вредят им, и киты погибли из-за этого. Very terrible tragedy. Una grande tragedia. But actually not a tragedy Но это не Però in realtà non era una трагедия. tragedia. because they may live very long life in that whale body. But Gurudev went there, he did kirtan, destroyed all their karmas, then immediately the sonar came, they changed their bodies and became devotees in the next Они life. могли прожить Srila Gurudev ki Però in realtà era una tragedia perché Gurdeva è andato lì, ha fatto il kirtan, e loro hanno sentito il puro santo nome, dopo pochi giorni hanno abbandonato il loro corpo e sono rinati come devoti per continuare a fare le seva nella prossima vita. So this is the nature of a pure Vaishnava. They show kindness to everyone. They don't show kindness to this human being, but not to this whale, То есть not to these trees,
Now all living entities, they show kindness. E possiamo vedere come Gurudeva lui mostra misericordia a tutte le entità viventi, non soltanto agli esseri umani, ma anche alle balene, agli animali, alle piante, a tutti quanti. So at that time I didn't know what had happened because I never read news or anything. So, Я не знал про то, что киты погибли, так как газеты. so the question was still in my mind. Why did Gurudev go to see the whale? То есть я не знал, что Io киты a погибли, но in мне quel не tempo давало non sapevo покоя, che cosa era допустим, successo зачем perché non Гурудеву leggevo было ехать на giornali o дальний cose del восток. genere e quindi So avevo quella how domanda, perché miraculously Gurudeva è he andato a gave vedere mercy le to them? balene? This is true, but there's something more. То есть то, как Perché è vero che так lui случилось, что они misericordiosamente получили милость, le ha услышали песню, liberati, però потом c'è anche altro. переродились вскоре, это одно, но есть еще другая сторона этой истории. So at a quiet moment in between the programs, I went into Srila Gurudev's room alone. Во время этого Quindi in un фестиваля momento мне tranquillo удалось на durante il минутку festival зайти там andai на da пару solo минут nella stanza Гурудеву di между Gurudeva. программами, когда там никого не было у него в комнате. I said, Gurudev, Я подошел со why своим did you want to вопросом. go to see the whales? Гурудева, почему E ты dissi, поехал Gurudeva, на perché этих sei китов andato a vedere le смотреть? So he balene? was very humble. He didn't say, I went there to liberate them because very soon the Navy will kill them all. So I Гурудева went to give special message. Gurudeva è umile, quindi non ha detto sono andato lì per dargli la misericordia, per liberarle, perché presto la marina militare americana li ucciderà. And if he had said that, then it would not have been Antaranga. E se l'avesse detto non sarebbe stato Antaranga interno. So Gurudev's answer was this. He said, Deha smriti nahi jara, samsara kupa kahantara, tahoite na chaye uda, biraha samudra jale, kamati lingi lagile, gopi gane neho tarapa. After Krishna was away from Vrindavan, he went to Mathura, then he went to Dwarka for many years. After some time, Krishna went to Kurukshetra, and Radharani and the gopis also came from Braj, and they met with Sri Krishna at Kurukshetra. Dopo Gurudeva rispose così, dopo molti anni che Krishna era lontano dalle gopi, perché era andato a Mathura e Dwarka, lui andò a Kurukshetra e anche le gopi andarono a Kurukshetra per incontrarsi con lui. Солнечного затмения Кришна и гопи встретились на Курукшетре. And Sri Krishna told the gopis that, oh, you should control your mind and meditate on it. И Кришна пытался донести до гопи. Krishna disse alle gopi: dovete controllare la vostra mente e meditare su di me. Укротите ум и медитируйте на меня. But when Radharani heard this, she was amazed, and all gopis were amazed. Why is Krishna telling us to meditate? Radhika не Quando понимала, Radhika e что le gopi sentirono questo erano sorprese, perché Krishna ci sta dicendo di meditare. Meditation is for persons who have fallen into the dark well of material existence and they absorbed in the Deha Smriti, only remembering their physical body. медитация это для La тех, meditazione è кто per coloro che sono caduti nel реального fondale бытия, dell'esistenza и чтоб materiale выбраться e и sono спастись, assorti nel Deha нужно Smriti, If such identificati persons con who il loro practice corpo materiale. meditation, they can get out of the dark well of bodily identification. Se una persona pratica la meditazione in questo modo potrà liberarsi dall'identificazione con il corpo materiale e lasciare il pozzo But dell'esistenza rather materiale. by saying, "Ahashtatena linanava padaravinda," the dhvani of this verse is Deha Smriti Nahija Samsara Kupa Kahanta. Oh, we gopis, where is Samsara Kup, the well of material existence for us gopis? With Deha Smriti Nahija, we never remember our own bodies. We have no Deha Smriti. дает понять Кришне, как Però le gopi risposero: qual è per noi questo oceano dell'esistenza materiale? Noi non abbiamo Deha Smriti, noi non ricordiamo il corpo Desire to fisico. be liberated Нам не from нужно, the bodily conception non siamo because we never remember bodies. нам не надо Noi non ci ricordiamo mai dei размовляться, nostri corpi, этого dei suoi колодца bisogni, подозрения e себя quindi per noi non мы c'è и так nessuna не помним об этих esistenza делах. We materiale. have not fallen in samsara kup, but viraha samudra jale. We have fallen into the ocean of separation from you. Мы в колодце, мы не в Noi non колодце siamo самсара, cadute самсара, nell'oceano вы в dell'esistenza колодце materiale, ma siamo разлуки с cadute тобой. nell'oceano And della just as a person separazione da was te. falling into the ocean
в океане, мы в океане Proprio come qualcuno che è caduto in questo колодцы, pozzo. а мы в океане разлуки с тобой. They may become victimized by a huge whale. И одна из опасностей нахождения в открытом океане, то, что он может на тебя напасть огромный there's кит. one type of aquatic called Timingila. It's so big it can even swallow whales. E questa persona nell'oceano senza materiale può essere attaccata da una balena che è enorme, chiamata When the whale Timingila. opens its mouth, then all the water starts to flow in and the fish just all go in. Когда кит Hai visto come la balena apre la bocca e tutto viene risucchiato dentro? Креветок всяких там, рыбешек, он все в себя в этом. So what is it like when a Timingila is coming to eat you? А если E cosa si prova quando un Timingila apre la bocca per mangiarci? Какие размеры пасти у этой тимингилы, если она к тебе подплывет в океане? So Gopi said, we have fallen in the ocean of separation from you, and we are being devoured by the Timingila fish of Kam. И Гопи говорит, Timingila means Kam here. мы тонем в океане разлуки Perché с le тобой, Gopi dicono noi siamo caduti nell'oceano della separazione da te e The veniamo desire to mangiate. please the senses of Krishna. То есть вот это желание Veniamo mangiate условить твои чувства. dal Timingila di Scam, ovvero il desiderio di Gopi servirti. Gani Tarapar, and we Gopis, we cannot cross beyond, we cannot escape from the being swallowed by the Timingila of Kam. Она E noi проглатывает Gopi non нас, riusciamo a эта тимингила, scampare и мы не dall'essere можем никак inghiottite спастись. dal Kamadeva nella forma di Timingila. Udipana of these words of Srimati Radharani that are spoken by Chaitanya Mahaprabhu at the Rath Yatra. For this I want you to see the И words. Гурудева поведал, E Gurudeva что disse per avere uno dipana, uno stimolo nel ricordare queste parole delle Gopi quando si sono incontrati con Krishna a Kurukshetra e che sono state recitate da Mahaprabhu al Radha Yatra. Io ho voluto vedere le balene perché sono la cosa più vicina al Timingila. So the bhav of separation and following the mood of the Radhika's maidservants. Quindi il bhava di separazione e il seguire il sentimento di Radha e le Gopi. If the disciple is first serving and surrendering to Gurudev and seeing through the ears, then gradually he will attain that state of the Samma Chittavritti Vishishta and become Antaranga, internal associate. Se il devoto è arreso e in questo modo serve, allora lui potrà ottenere Samaccitta Vritti Vishishta, ovvero essere nel suo cuore tutt'uno con il cuore del Guru. It cannot be attained by being lazy. Но невозможно достичь этой задачи, будучи ленивым. But the fruit of the various services is not what Guru wants. Guru only wants that we'll become a pure Vaishnava. То есть, Questo ciò думаете, che что Шри Гуру Гуру нужно то, desidera. что вы внешне вроде бы как делаете, что он задействует во служении. Это просто этапы того, что он хочет, чтобы вы стали чистым преданным. А чтобы стать, вам надо служить и служить и служить. Once Srila Gurudev said, what does Gurudev want from you? Однажды Una volta Shri Gurudeva ha detto cosa vuole Gurudeva da What voi. was his answer? Qual è stata la sua risposta? You cannot guess. Даже не догадаетесь. Non riuscite a rispondere. So just give up and I'll tell you. Пытаетесь. Quindi rinunciateci e vi dico io. Gurudev said, what does Guru want from you? Cosa vuole il Guru da voi? Что хочет от вас Гурудев? And he closed his eyes and began to sing. Sucharu Vakramantalam that such love will come in the heart. Гурудев хочет, что вот такая любовь Un tale царила в amore вашем entrerà сердце. nel Like nostro breath cuore, gopis. come le gopi di Vrindavana. At every moment, remembering the beautiful Sucharu Vakramandalam, the beautiful face of Krishna, the Makara Kunda, the earrings of Sri Krishna.
in ogni momento ricordare il bellissimo viso di Krishna e i suoi orecchini Makara come danzano sulle sue orecchie. Paste on the body of Krishna when he is burning from heat of separation. E spalmare la pasta di sandalo sul corpo di Krishna quando lui è accaldato. Karena Venu Ranjita, how Sri Krishna is playing his flute and calling Shrimati Radhika. Karena Venu Ranjita, nel modo in cui Krishna suona il flauto per chiamare Radha. So Gurudev said, the Guru, he does not want money, power, buildings, all of these things. Only wants that the disciple will love Radha and Krishna. Sicuro lui non vuole nessuna cosa materiale, soldi, fama, discepoli. Lui vuole soltanto che che tutte le anime amino Radha e Krishna. If Guru is attached to worldly things, money, power and buildings and all of these things, then that is not Guru. Because pure Vaishnava is Nishkinchan Akinchan. He never thinks that anything in this world is valuable for him. Then the Premadhan, the only treasure is love for Krishna. Premadhana bina vyarta daridra jivan dasakori vetan mori devo premadhan. Oh, without Krishna praying, I am a beggar. So Krishna, I am crying and asking you to accept me as your servant. What salary do you want? Oh, the only salary I want is the Premadhan, the wealth of love. То есть, если кого-то интересуют деньги, там почести, всякие ресурсы, здания, se una persona, un guru vuole, è attaccato a fama, ricchezza, edifici, in realtà lui non è un reale guru, ma è in illusione, perché il guru lui soltanto vuole che noi possiamo ottenere questo puro amore di Radha Krishna, così come Mahaprabhu citava questo verso dove lui dice: io senza questo prema sono come un mendicante e l'unica cosa che mendico è il puro amore per Shri Krishna. In questo giorno trascendentale del Moni Amavasya, sapete che Krishna lui è nato and Radharani was born on Radhastami, 8th day of the moon. Радика тоже родилась на Аштами, 8-ю фазу луны светлую. So 8 and 8 make 16 full moons. When Radha Krishna combined, then Gauranga Mahaprabhu appeared on the Radha anche nell'ottavo giorno successivo della luna piena e quindi dopo questi 16 fasi appare la luna piena che è Astami, che è quando Mahaprabhu è apparso nel giorno di luna piena. Pastimes are so confidential, he's Chana Avatar. So in Gaur Lila, Radharani also appears in Gaur Lila when? On Amavasya, the dark moon night. Nothing is visible, everything is hidden. Però siccome Mahaprabhu, lui è Chanavatar e tutti i suoi associati discendono con lui, anche la sua Purna Shakti Radharani è apparsa insieme a lui, però è apparsa nel giorno dell'Amavasya, ovvero dove c'è la luna nuova, non c'è nessun tipo di luna nel cielo perché è luna nuova. Shrimati Radhika appearing in Gaur Lila as Gadada Pandit, the follower of Antaranga. Gadada Pandit is the head of the Antaranga Bhaktas. So Gurudeva appeared on Amavasya. E poiché Purna Shakti Radharani è apparsa nel giorno di Amavasya e nella forma di Gadadhar Pandit ed è rappresentante degli Antaranga, degli associati Antaranga, Srila Gurudeva, poiché lui è un servitore di Shrimati Radhika, anche lui è apparso nel giorno di Amavasya. A saying in this world that a person born on a dark moon night is a thief. Secondo un Loki Vichara, ovvero un detto comune, si dice che chi è nato in Amavasya è un ladro. Also a thief of hearts, going everywhere and stealing hearts and keeping them in his pocket. Gurudeva anche era un ladro perché lui andava in giro a rubare i cuori e se li metteva in tasca. Moni Amavasya is the day where everyone goes in the Mahakumbha Mela. And on the morning of the Moni Amavasya, they take bath in the confluence of Ganga and Yamuna. Il Moni Amavasya è il giorno in cui durante il Mahakumbha Mela tutti i devoti vanno e si fanno il bagno nella confluenza di Ganga e Yamuna. Perché? Why? Because that's the day when the demons and demigods, they churned the ocean milk, then they were fighting over the
the nectar, and the drops of nectar landed in the confluence of Ganga, Saraswati and Jamuna. Perché vanno lì a immergersi nelle acque? Perché nel giorno in cui Deva degli Asura hanno zangolato l'oceano di nettare, una goccia è caduta sulla terra e nel punto in cui si incontrano il fiume Saraswati, Gange e Yamuna. E per questo motivo in quel giorno specifico le persone vanno a farsi il bagno But this lì. instruction of the Shastra has a hidden meaning. That is that if you go there at that time, there will be a big gathering of sadhus, and from the sadhus you can bathe in the nectar. This bathing in nectar, the Dwani means that you will bathe in the nectar of Harikatha. Però il Dwani, l'implicazione di questa significa le scritture è che se una persona va in quel giorno, in quel luogo, sarà pieno di sadhu e una persona può farsi il bagno nel nettare immortale dell'Harikatha che i sadhu daranno. It is the day when the nectar of Harikatha appears in this world. So Srila Gurudev, being the embodiment of the nectar of the Rupanuga Brajrasic Harikatha, he appeared in this world on this day. Quindi il significato reale è che questo è il giorno in cui il nettare dell'Harikatha discende e poiché Srila Gurudeva, lui è la rappresentazione del Rupanuga Brajrasic Vaishnava. Nitilila Pavishtam Vishnupada Shtotarasta Sisima Rupanuga Charivarashla Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Il gioiello di tutti Rupanuga Brajrasic Vaishnava, lui è deciso in questo mondo, in questo giorno per portare il nettare dell'Harikatha. Short kirtan, then Mahaprasad will be served to everyone. And